مساء الخير ومرحبا بكم معنا في عدد جديد لاستوديو فوت. في حصة اليوم نستقبل لاعب فقدناه، يعني عندنا مدة ما شفناش منذ مغادرته للفريق الوطني في سنة 2012، ألا وهو كريم مطمور اللي نستقبلوه اليوم. بونسوار كريم. ميرسي d'être avec nous. Merci pour l'invitation. كذلك معنا مسير في شبيبة القبائل، يعني un membre du directoire de la JSK، سعيد زووي. مساء الخير. السلام عليكم. عزول في اللون. عزول في الله، مرحبا بك. اليوم كاينه ليان دو فاسون لا بريزونس تاعكم في زوج. مصطفى مساء الخير. عزول في الاول. يزيد مساء الخير. مساء الخير حمو. توجه كذلك لهنا مساء الخير. مساء الخير الحضور. مساء الخير حمو، نرحبوا بضيوفنا، نرحبوا بكريم مطمور وثاني مسير في شبيبة القبائل، نرحبوا بمناصري شبيبة بالوزداد، مناصري شبيبة القبائل، وفاق سطيف، وايضا مولودية الجزائر، امل اربعاء، واتحاد العاصمه. الله يبارك الله يبارك. عندنا مام كما يقول مصطفى ناس جونا من بوردو، ناس جونا من بوردو اللي نرحبوا بهم. اذا on va commencer avec vous Karim. D'abord, vous êtes là depuis quelques jours. On vous a vu samedi dernier au stade du 1er novembre. Donc, automatiquement, tout le monde se demande la raison de votre présence à Tizi Ouzou. Elle est très simple. C'était une visite de courtoisie. Sans plus. Oui, sans plus. À la base, je ne me suis jamais caché. Je suis ami avec le fils du président, Hakim, qui est là. Présent. Hakim, bonsoir. Et, une amitié de longue date qui n'a rien à voir avec le football. Et donc voilà, il m'a invité à venir voir le match. Et donc j'ai accepté l'invitation. Oui, mais on invite parce qu'on sait que vous avez résilié votre contrat avec le FC Adélaïde australien. Donc actuellement, vous êtes à l'arrêt, vous êtes au chômage, disons. C'est ça? Oui, je suis sans club. Sans club, voilà. C'est mieux. Voilà. Oui. Je suis sans club et c'est vrai qu'aussi que je peux comprendre parce que par le passé, j'ai aussi signalé que j'aimerais bien finir ma carrière en Algérie. Très bien. Et étant donné la situation qu'il y a des spéculations sur d'éventuelles négociations, je peux les comprendre, mais à l'heure actuelle, je veux dire, pour le moment, pour moi, la question ne se pose pas. Je suis en réflexion d'abord avec moi-même. Je me suis pris là 2 semaines pour d'abord faire le point avec moi-même, savoir ce que je voulais faire sur mon avenir. Et après, je déciderai de quelle direction donner à ma fin de carrière. Et donc voilà. Même si le projet de la JSK, il sera là, peut-être qu'il va en parler un peu plus, je ne sais pas. Et il est, en tout cas, de ce qu'ils m'ont dit, est très intéressant et ambitieux et très bien mis, et très bien planifié pour l'avenir. Et donc j'y crois et je leur souhaite voilà, de réussir. Non, mais puisque vous avez parlé, c'est-à-dire vous voulez terminer votre carrière ou du moins jouer en Algérie, ne serait-ce qu'une saison ou deux. Bah, je signale que vous n'avez juste que 33 ans, donc vous comptez jouer encore combien d'années? Bah justement, c'est ça. C'est pour ça que je me suis pris là le temps de la réflexion jusqu'à la fin de l'année. J'ai 32 ans, j'ai beaucoup voyagé. 32 ans, oui. Même pas 33, voilà. Ouais, je vais avoir 33 l'année prochaine. Ouais. J'ai besoin de faire le point avec moi-même, savoir... parce que moi, personnellement, je vois le foot d'une certaine façon. Il faut que je sois prêt à donner 100% de tout ce que... à donner à 100% chaque jour à l'entraînement. Et en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai la force encore de pouvoir le faire? Parce que je ne veux pas tricher dans le foot. Je veux pouvoir me regarder tous les jours dans la glace quand je me lève. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais le point avec moi-même. Voilà, c'est tout. Et après, une fois que je saurai exactement qu'est-ce que je veux faire et où je veux le faire, après, je serai ouvert aux négociations. Mais il y a une opportunité qui se présente pour jouer en Algérie. Une opportunité pour qu'il soit un joueur local. Local, voilà. Parce que vous étiez un joueur binational. C'est dans le jargon. Hein, vous êtes ami avec le fils du président, vous connaissez Saïd, vous connaissez peut-être un peu de monde à la JSK. Ouais. Et j'imagine que vous êtes cerné depuis que vous êtes là, donc on veut vous avoir à la JSK. Ouais. C'est vrai qu'on a discuté de l'éventualité. Ben voilà. Ça, on en a discuté, mais que j'ai dit qu'à l'heure actuelle, je n'étais pas encore dans les dispositions pour pouvoir m'imaginer quoi que ce soit. Ouais. Et que j'ai vraiment besoin de faire ce travail envers moi-même. Je suis quelqu'un, voilà, je vais être honnête envers moi-même d'abord, parce que jouer pour moi, c'est une grosse responsabilité et je ne veux pas faire n'importe quoi.
Hamo, ironie du sort à la Gisca, c'est Oui. devenu une habitude. Oui. Les grands professionnels, Mhm. qui étaient les Saïb, il a terminé sa carrière à la Gisca. Razi. Euh, Farid. Farid, non. Farid, oui. Mais Farid Razi, Il est revenu. mais il n'a pas gagné de titre. hein. Saha. Hakim Meddan Hakim, et oui. surtout Jamal Menad. Jamal Mennad, oui. Ironie du sort. Peut-être ça sera avec Karim Tmour. Mais pour le moment, pour moi, la question ne se pose pas encore. On verra ce qui se passera dans les semaines à venir. Je ne sais pas. Je On faut pas jamais beaucoup de faire. temps, hein. Faut La jamais période des fermer la transferts porte. vient de. Enfin, de. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, je sais. Elle est très courte. Après, ce sera le mektoub. Si ça se passe, ça sera le mektoub. Si ça se passe pas, ou s'il y a une autre avenir, ce sera le mektoub pour chacun. Mais Mais sinon, il y a d'autres clubs qui vous ont contacté ici en Algérie, non? Si. Bah, vous pouvez répondre par oui ou non. ah, hein. comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, je ne suis pas encore vraiment ouvert à des négociations concrètes. Donc c'est Ne pour ça serait-ce que des approches. des approches dans le monde du foot, le monde du milieu est petit et je connais beaucoup de monde. Donc je suis en contact avec beaucoup de monde. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Bah, bon, laissons. Peut-être que ce ne sera pas. Il est sollicité par les clubs et par les plateaux de télévision. aussi. Par les plateaux aussi, ouais. On est chanceux de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Mais sinon, si ça ne sera pas en Algérie, ça sera où? Je sais pas parce que je sais pas ce que je veux. C'est vraiment, je suis dans une grosse période de doute à l'heure actuelle. C'est pour ça que je veux pas m'engager, prendre une décision maintenant à la va-vite. Je veux prendre une décision à tête reposée. Rassurez-nous, vous allez continuer votre carrière. Non, l'éventualité d'arrêter aussi me traverse l'esprit. Ah bon? Oui, À cet âge, vous êtes encore jeune. oui, mais comme je l'ai dit, je veux dire, c'est pas une question d'âge sur le passeport. C'est Ouais. une question de ressenti à l'intérieur, avoir la force de tous les jours se lever, prendre le sac et d'aller à l'entraînement. Uh-huh. Et donc j'ai beaucoup vécu, beaucoup voyagé, ça m'a coûté beaucoup d'énergie à l'heure actuelle. Je vais être sûr de vouloir continuer et d'être prêt de pouvoir continuer à performer. Parce que jouer au foot juste pour jouer au foot et pas être performant, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui vous a poussé à résilier votre contrat en Australie, c'est ça? Non, c'est pas la raison, c'est pas cette C'était quoi, raison-là, alors c'était des raisons personnelles et privées qu'il fallait que je me rapproche de l'Algérie et de l'Europe. Vous Donc étiez pour des éloigné, raisons familiales, il fallait que je sois un peu plus proche. Et l'Australie, c'était trop loin. ouais. Je voyageais 30 heures. Sinon, vous nous avez habitués avec vos réflexions, là, c'est-à-dire vous prenez votre temps, vos hésitations, comme ça s'est passé avec l'équipe nationale. Vous avez quitté prématurément l'équipe nationale à l'âge de. Bon, c'était en 2012, vous aviez combien? Vous aviez. Bon, c'était 28 ans, c'est ça? 27 ans. 27, 28. Hein. Alors, sur ce point, je n'ai pas quitté l'équipe nationale. J'étais arrivé aussi justement à cette même situation qu'à l'heure actuelle. J'avais beaucoup donné pendant des années à l'équipe nationale. On était fatigué parce qu'on avait vécu des moments très, très éprouvants. Pour arriver à la qualification, on avait beaucoup donné. Il n'y avait pas que moi, il y avait Nadir Belhadj qui se retrouvait dans la même situation. Antar Yahya, Antar Yahya, non, lui, il avait décidé d'arrêter. d'arrêter, oui. Ouais, avec Nadir Belhadj. Je ne sais pas si c'est un hasard qu'on soit tous les deux joueurs qui jouaient sur les côtés, qui demandent beaucoup d'énergie, mais on était un petit peu fatigués et on avait des problèmes dans nos clubs. Ouais. Et donc voilà. Et donc la priorité pour un joueur, c'est d'abord de jouer dans son club. Oui. Et s'il joue dans son club, il est performant, il peut aller en équipe nationale. À ce moment-là, vous la reprochiez parce qu'on a dit que vous aviez. C'était une manière, comment on l'a qualifiée, d'inélégante d'avoir Il quitté. y a eu des problèmes et ça, moi-même, je regrette un peu comment ça s'est passé parce qu'il y a eu des problèmes de communication. Que ce soit de ma part, de la fédération, on a tous, on n'a pas communiqué comme ça devait l'être. Ouais. J'avais signalé à l'entraîneur, à Vaïd Ali Lodzik, à l'avance, des mois à l'avance, je lui ai dit écoute, il y a les vacances qui arrivent, le club veut à tout prix que je me repose parce que on a fait les tests de santé, mon corps demande une pause, sinon ça va lâcher, ça va péter. Mais lui, il voulait rien savoir, il avait ses objectifs et il avait besoin de moi. Je me rappelle, pardon, d'une déclaration, vous avez dit on ne peut pas amener un handicapé à la guerre, c'est ça? Oui, C'était ça? oui, Oui. oui. Allez-y, continuez, oui. C'est pour ça que pour moi, peut-être que je suis un peu trop carré, pragmatique, je sais pas, la mentalité Oui, c'est allemande ça. qui m'a formé en disant mais je suis comme ça, moi. Un joueur qui est là, il doit être à 100% concentré et pas venir avec un frein à main ou en pensant attention, il faut que je gère parce que sinon je vais me blesser. Et c'est ça. Et donc moi, je suis toujours dans cette démarche honnête. Peut-être que ça a été mon défaut dans ce cas-là, mais moi, c'est toujours mes démarches dans la vie en général. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que vous l'avez regretté d'avoir quitté prématurément l'équipe nationale? Le truc, c'est que j'avais demandé une pause. Après, ce qui était à la base planifié, c'était que je revienne au mois d'octobre, c'était au mois de mai, et que je revienne à partir du mois de septembre pendant les éliminatoires, la suite des éliminatoires. Mais vu l'emballement médiatique et tout ce qui s'est passé, voilà, et on m'avait écarté,
on m'a mis dans la case des gens qui voulaient plus rien savoir. Et ben après, voilà, c'était compliqué. C'était compliqué pour revenir, même s'il y avait des contacts encore avec la sélection. Mais du point de vue médiatique, c'était compliqué de me faire revenir pour des questions d'autorité et pour différentes raisons. Des contacts avec qui? Avec la fédération? Avec Le la président? fédération, avec l'entraîneur. L'entraîneur aussi? Oui, l'entraîneur, il y a un de Vaïd El Odzik, un Oui. de ses meilleurs Collaborateur. amis se trouve à Francfort. Ouais. J'étais en contact en permanence avec lui, donc il y avait des liens étroits. Et il me disait oui, il voudrait bien, il a besoin de toi, mais là c'est compliqué. Qu'est-ce que la presse va croire si tu reviens? C'est son autorité qui est remise en cause. Tu as dit non et puis il te reprend. C'est des discussions qu'il y a en interne qui sont faites que le public ne sait pas, mais que ça peut poser problème. À l'époque, on avait évoqué aussi c'est-à-dire un problème avec, directement avec Vaïd. C'est que vous. Moi, j'ai jamais eu de problème non. avec Vaïd, je m'entendais Non. toujours très bien avec lui. Ouais. Il n'a pas eu Il a jamais eu été de problème. fâché un peu parce qu'il l'a pris personnellement quand je lui ai dit que je ne pouvais pas. Oui. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit non, mais dans mon club, je lui ai dit tu as été entraîneur de club, tu sais comment ça se passe. Et il nous avait dit, lui, quand il était à Paris Saint-Germain, il faisait tout pour que les joueurs n'aillent pas en sélection. C'est ce qu'il faisait. Il disait, mais maintenant je suis entraîneur de sélection, je fais tout pour que les joueurs viennent. Donc c'est le paradoxe. Mais à l'époque, c'était voilà les faits. Moi, je vous raconte des faits. Hein. Oui, C'est pas juste des faits, comment ça s'est passé, quoi. Ouais. Très bien, Karim. On va revenir plus tard parce que il y a encore beaucoup de questions. On va passer maintenant راح نتكلموا قليلا bien que essayez de comprendre sinon je vais traduire hein. Si vous comprenez pas vous faites signe. نتكلموا شويه على السيمبوزيوم يعني الندوه اللي جرت منذ يومين في نادي الصنوبر كلوب دي بان. الكل تكلم على هذه الندوه كاين اللي كاين انتقادات كثيره كاين كذلك اللي صابوا فيها ايجابيات الراي تاعكم يزيد نبداو بك السيمبوزيوم هذا اللي كان يستنى منه في 2 جور في يومين يحل كاع مشاكل تاع كرة القدم هذا سيرتينمون إلا دو اتر ديسو وي هكذا ومن جهه اخرى اللي الناس اللي يقولوا باللي يومين تاع السيمبوزيوم راح يحلوا كاع مشاكل كرة القدم راهم غالطين الدنيا ما ندارتش في نهار والمثال اللي نقدروا ناخذوه من بعد السيمبوزيوم واش جرى من بعد السيمبوزيوم جرات اون جورني دو شامبيونا اون جورني وي شامبيونا من لي ديفيزيون ولايه لا ناسيونال 1 دي زاك دو فيولونس وقعوا فيها احداث خطيره وي تري غراف يا يو ميم موردون و بوندون السيمبوزيوم كان ان اتوليي اللي يطرق الامور تاع لا فيولونس الجواب ما بطاش وجاه كاين وفاه تاع مناصر فوالا ان سوبورتر في بلدان اخرى يا يو ديسي دان مور دان سوبورتر ماتش عين كبيره عين طويله عين طويله فوالا دو كوتي دو سيتي في بلدان اخرى يصرى امر كما هذا خطير كما هذا الناس ياخذوا قرارات صارمه واول قرار اللي يخرج هو انه يحبسوا البطوله ماشي غير في القسم المعني بالمقابله هذه هنا ما كان والو مات الشاب الله يرحمه الله يرحمه دفنوا نعاودوا نولوا المقابلات تاع الاسبوع الجاي مقابلات تاع القسم الاول شفنا صور ما تشرفش يعني هاد الاشياء نقولوا كانت نورمال دو ات بريزون شارج مقابله بارادو قسنطينه مقابله ثوره مولوديه في لا دي ان راك تشوف كيما كاع الناس يشوفوا في هذوك التريك تاع لي ريزو سوسيو خادمه على ما اظن هاد الاشياء هادو تدل على حاجه ان ماشي في اجتماع واحد اللي تفرى مشاكل تاع تقدر تغير مجرى تاع الامور ونظن باللي الناس اللي ينتقدوا من حقهم كاع الناس عندهم الحق اللي يحب ينتقد اللي ينتقد السيمبوزيوم هذايا ممكن عنده مبررات كل واحد وكيفاه يبرر الموقف تاعو واللي صفقوا على السيمبوزيوم عندهم ثاني مبررات تاعهم ولكن عامه نقول باللي السيمبوزيوم هذايا ما هو الا محطه هكذا محطه باش تشوف دير حوصله وراهي الحاله والوضعيه الحقيقيه تاع كره القدم باش تمشي للامام ولكن السيمبوزيوم ما تقدرش في ورقه دير كيما هذوك لي 131 ريكومونداسيون وي نقولوا اكثر من 100 تجسدها
في نهارها، وي. وكان تقدر تطبق قول واحد 5 ولا 6 من هذوك لي ريكومونداسيون عاجلا، حاجه مليحه. مازالوا الاسابيع والاشهر والسنوات باش يتجسد هذه الامور هذو. وهذا السيمبوزيوم ما راهوش نهايه، هو انطلاقه لعهد جديد نتمناوه، وين تكون المشاركه تاع كل الفعالين في كره القدم. عندها من 95 ما جراش ان سيمبوزيوم ولا لي زاسيس كيما تاع هذه المره، اكثر من 20 سنه. ظن باللي هذه المره جا سيمبوزيوم بالنقائص تاعو، بالايجابيات وبالسلبيات. الناس تدير لو بيلون تاعو، تاخذ واش مليح، تنحي واش ماشي مليح، وتكمل المسيره. معليش يا يزيد، نسمعوا نولي لك مصطفى بعد ما نسمعوا رئيس الفيدراليه خير الدين زتشي. شاهدوا معنا في ورشه يعني الاحتراف بان يعني بعد 7 سنوات من الممارسه فيه اخفاق. هذا الشيء اليوم الجميع رانا كامل يعني كما نقولوا احنا متفقين بان الاحتراف بالوجه اللي راهو به في الجزائر اليوم راهو فاشل. ولهذا احنا ماذا بينا هذه الوقفه هذه والاقتراحات اللي كانوا في ورشه الاحتراف رايحين ندرسوها، وحنا في الاتحاديه عندنا ثاني بعض الملاحظات، ونتمنى ان شاء الله راح نقترحوا على حتى على السلطات العموميه بعض الاقتراحات، وخاصه ثاني نشاركوا معنا رؤساء الفرق باش نحاولوا نلقاو حل اللي يعاود كما نقولوا احنا يساهم في انجاح هذا الاحتراف، ولكن بوجه اخر نحبوا نكرهوا لو بروفيسيوناليزم الي موديل ايكونوميك. هذا النمط الاقتصادي ماهوش ناجح، لازم نلقاو ان اوتر موديل اللي يخلي سيتادير الكلوب كما نقولوا احنا الفريق المحترف يلقى في اخر السنه ان اكيليبر فينانسيي، لان هو النقطه السوداء. ولهذا يعني اعاده النظر في كما نقولوا احنا الاحتراف الجزائري انا اظن باللي مهمه جدا، حتى ولو في بعض الحالات بعض الفرق تعاود كما نقولوا احنا ترجع الى لو ستاتيو داماتور. إذن كان هذا التصريح تاع خير الدين زتشي حول الاحتراف، وهذا كان السؤال تاعك مصطفى. مصطفى اسمح لي بك، الفيستا ماشي تاع العرس والله العظيم هي لا هذه صح هي كذا تاع العرس فقت لك العرس في الجنازه تاع لا واش من العرس حمو. تفضل. قبل ما نبدا حمو نترحم على المناصر تاع اللي مات في مقابله عين كبيره وعين طويله، الله يرحمه. الله يرحمه. باسكو على بالك شكون يبكي عليه هذا غير مواليه. انا كيما قال لك يزيد سي باناليزي، سي دوفوني بانال، فهمتني. دونك معليش انا خليت اسمح لي معليش خليت التعزيه الاخير، ولكن معليش كي لما تكلمت على هذا نتكلموا على زميلنا وصديقنا احمد عاشور، الله يرحمه ربي يرحمه، اللي توفى ودفن يوم الجمعه ان شاء اللي فات، ربي يرحمه. كنا حضرنا الجنازه تاعو. اللي تي بريزون سيمبوزيوم، كان في سيمبوزيوم تكلمنا معه، ربي يرحمه، ونعزيو عائله عاشور. ريفونون قبل ما نهضر على السيمبوزيوم، على بالك جي جورني شارجي اليوم. اليوم يعني كارثه. انت زوزو الجزائر جي في 5 اور. 5 اور على بالك حبست في سي مصطفى، جي دو ماريتي باسكو الباراج تاع سي مصطفى سور 10 كيلومتر هكذا. دونك حبست باش نشرب قهوه. دونك تما ديجا بدينا نتكلموا على الحصه وعلى السيمبوزيوم وعلى يعني باش تشوف سي مصطفى شو كان سي مصطفى يتبعوا اخبار كره القدم الجزائريه. ومن بعد وصلت الجزائر جي في اكسيدون، درت اكسيدون مع واحد ونحييه بالمناسبه. صارت لي تيلمون جيتي فاتيغي وكنت نهضر في التليفون. هذه عندي مخالفه الشرطه، عندي مخالفه دخلت فيها حمو. ومن بعد على بالك هو اللي تينيرفي تنيرفا، خرج منيرفي كيفاش وعقلني قال لي هذا انت قال لي دير لي اهداء في الحصه. راني ندير لك اهداء خويا كريم طيبي دو ديفوا. نقول له سمح لي بزاف اليوم ما كنتش في اليوم تاعي.
باش نولي درت السيمبوزيوم. معك كونستا في ليميسيون تما راه عمرك. يعني باش نولي السيمبوزيوم. راه. Pour revenir au symposium, وي احمو لا بروميير شوز كو جي روماركي وي السيمبوزيوم داروه تحت رعايه ساميه لفخامه رئيس الجمهوريه هكذا. وهكذا كي في دي زابسون سماو كان ما كاش الرعايه ما يكونش السيمبوزيوم. معليش يا سيدي. جو في كومونسي بار لي غامينري وي لي بلورنيشار هذو لي غامينري باسكو اون ا بارلي دي زاكتور دي فوتبول. وي Encore une fois, للمرة الألف نأكدها ونكررها. Tu peux pas faire du neuf avec du vieux. ما نقدروش ياك نصيبوا حلول نلقاو حلول لكرة القدم الجزائرية بنفس الأشخاص اللي كانوا السبب في توريطها ياك. Une source de la crise, on peut pas trouver une solution. هذه وحدة. كاين دي جون يبكيو في لي بلاطو يبكيو برا ما عرضوناش وكذا. أنا سي أكتور دو فوتبول جي با بزوان كو جو تسي مانفيت جو مانفيت موا ميم ولا حبينا الخير لكرة القدم الجزائرية هكذا نروح لتمايا. كاين بعض الأشخاص احتراماتنا يعني سي بوعلم لارو ما نحترمو. وصل تما عطاولو لاتولي تاع الفوتبول اماتور اهرب. لا اسمح لي خليني نقول لي شنو خليني. لا ما اون فا اكسبليكي معليش بكل احترام. روح تفضل. وي علاش كاين نوتر فوتبول ابار الفوتبول اماتور في الجزائر؟ مي معليش اسمع علاش الزعفه سي بوعلم لارو؟ ما علاش زعم مصطفى زعم؟ علاش اون نوري با دوموندي هكذا يفا كومبروند كريم اسمح لي بوركوا اون نوري با دوموندي ا توت سي بيرسون يا خويا لا وي سو سونت لو ميو هنا كاين اسمح لي لا روم نو إلي انستركتور كاف يخويا يعطيه لا فورماسيون لو ديفلوبمون تو كوم توفيق قريشي بوركوا علاش سا سي دي زيرور جو كروا نو احمو معليش روح تفضل. خليني نهضر درك على معليش الكارثه هذا. عطيتك معليش روح انا تفضل. انا حمو يا اخي كنا كيف ايه انا جيتي اون طونك جورناليست با كيف شفنا انا سكي مانتيريسي سي با لي زاتولي. انا قصرت مع لي زاكتور دو فوتبول ناسيونال توت كاتيجوري كونفوندو اربيتر اونسيان اربيتر بريزيدون كلوب. يا اخي شفت كاع جاو سلموا علينا مالغري الانتقادات اللي سميناهم اللي بني وي اللي بني نعام. نعم نحيوهم. انا جو سوي اريفي على كونكلوزيون. وي فهمت جو سوي اريفي ا اون سول كونكلوزيون. الاخ تكلم على اكثر من 100 مقترح recommandation. Moi, je suis arrivé à une seule condition, à une seule conclusion. Une seule, et on n'a pas une autre. Symposium هذو كاع لي recommandations نخدموهم mais après un retour en urgence, en extrême urgence à l'amateurisme. On ne peut pas être professionnel avec les amateurs. هذه c'est une règle élémentaire. وانا واش في السيمبوزيوم هذاك شفت حوايج. Par exemple, la FAF, elle a gagné de l'argent. جابت لي سبونسور دارت اون اوبيراسيون كوميرسيال ربحت دراهم. بصح انا نسال ثاني ولا غير شفت تما سبونسور لان تي في غاض لي الحال. يا اخي ماشي سي قرباش كان يقول لنا لان تي في ما خلصتش لي ضروا تاع الشامبيونا. كيفاش لي ضروا تاع الشامبيونا ما خلصتهمش وتباهت تدير سبونسور تاع هذه سي ناكسبتابل. لازم المسؤولين تاع الفيدراليه لازم يفهموا باللي عاد الحزب الواحد قد ولا. اوني دون البلوراليزم. ما كانش التلفزيون الجزائري ما انا با سبونسوريزي السيمبوزيوم داروه برك ستان كاشي. فهمتني؟ اون شوز اوسي جوري ايمي في لاتولي تاع لاربيتراج ابارامون سا با مارش. على بالك وين يقولوا لو سيركل دو ديسيزيون يا توجور دي بروبليم. تي فوا يا يو دي اكسكلوزيون. واحد كيما جمال حمودي انايا سي جيتي على بلاص دو زوتشي جوري في لو فورسينغ باش يجي. جوري في لو فورسينغ اوسي باش يجي رواوا حمصال باش يجي سي حمصال باش يجي الزميل تاعنا حفيظ الراجي. خاطر في سيمبوزيوم كاين الراي والراي الاخر. فهمتني؟ ما تروحش دون سيمبوزيوم باش تقول تو فا بيان مدام لا ماركيز. باش تعطي الحلول لازم شويه سوسي ايتوندي كما قال زعما سي اون بروميير باسكو حنا اون ا لونسي le projet du professionnalisme, on n'a pas fait de bilan. Mais اليوم درنا البيلان. On n'a pas attendu monsieur زتشي باش يقول لنا بالليك il a échoué. معليش نسمعوا encore une fois زتشي يهضر على لابسونس تاع لي بريزيدون دو كلوب. شاهدوا معنا. Je suis le premier choqué par l'absence des présidents de club à qui on a transmis l'invitation, mais également
les entraîneurs à qui peut-être à leur décharge ils ont des engagements techniques avec leur club, mais les présidents de club, je pense que sont les premiers concernés par ce symposium. Après, je ne peux pas condamner les personnes parce que كما يقولوا الغايب في حكم الله, ولكن l'absence effectivement nous interpelle tous. هذه صح. هذه صح، ولكن اوني شوكي اوسي بار لابسونس تاع لي ممبر تاع ميم لا فيديراسيون، كاين اللي كانوا غايبين. كاين فيديراسيون غايبين، سي قرباج غايب. جا حضر وراح. يطاكي تو الموند، يقول لك بالك سي نورمال. ما جا حضر وراح كامل. سي ان مونك دو سيريو، سي ان مونك دو سيريو، نا با بري لي شوز او سيريو. هذا هو المشكل تاع لي زاكتور دو فوتبول. يا حمو نهار كان واش كنت نقول؟ اسمح لي قرباج اسمح لي قرباج راح لمصر باش يحضر تيراج وصور، ولكن كان من المفروض باش قال باللي يجوا ما جاوش فوالا. بعث السكرتير جينيرال تاع لا ليغ يروح لمصر تاع تيراج وصور. تفضل. مي هنا سي لافونير دو فوتبول ناسيونال كي طون جو. هو ممبر في لا كوميسيون لا لا شوف هذا قرباج نوجه له نداء، كل عنده حوايج على الزتشي يقولوا لنا باش نطاكيو الزتشي يقول لنا. مي هذه سا بو بلي كونتينيو كوم سا. لو شا لا سوري. التيراج وصول تاع لا كوب دالجيري تي ابسون. سي با نورمال، سي سون فوتبول، سي لوي لو ريسبونسابل دو فوتبول ناسيونال. يبرروا كان ان ممبر دو سا فامي كي ايتي مالاد، هكذا يبرر. كاين توجور دي زيكسكوز، كاين توجور مع سي قرباج كاين دي زيكسكوز، فهمتني؟ بصح قرباج نقدر نجوزها له، مي لي بريزيدون كلوب كارثه سي احمد، كارثه. كنا نهار كان واش قلت لك يا حمو؟ قلت لك ميم يجي ان اوتر بريزيدون ليبوك ما كناش على بالنا بلي كزت شي. واش كنت نقول لك؟ قلت لك قسما العظام من غير مات الفوتبول ناسيونال. اي جو مانتي يا حمو. دو فاسون كاين اللي كانوا كاينين ماشي بزاف اللي كانوا. باش نشوف 8 و 9 بريزيدون ديجا ميم وكان جاوا حمو. اي بوف ريان بروبوزي. اي سون ريسبونسابل دو ليشاك. هما يحبوا شكاير لا فان سيزون شد مدي احمد، فهمتني؟ درك هكذا درك تبدا الخدمه. Le marché de l'Ashkara est ouvert. Donc on profite du mercato hivernal pour vendre et acheter des joueurs avec l'Ashkara. On veut aussi de tout le monde, les autorités, la fédération, la ligue. Et personne ne trouvera à redire. معليش نسمعوا يزيد دقيقه باك نروحوا مازال ما سمعنا السعيد. تفضل. حمو قال مصطفى درك باللي في لي زاتوليي تو فا بيان مدام لو ماركيز. انا ما قلتش هكذا. ابي بري هكذا قلت بلي صافا معليش. ستادير الناس اللي ما كانوش ما حضروش في لي زاتولي. وي. انا كانت عندي فرصه حضرت في ان اتولي ومشيت في ان دوزيام اتولي قعدت معهم واحد 4 ساعات. مي في الاتولي اللي كنت حضرت فيه حضرت كل الندوه هذه. يطرافوا كونترير. كانوا دي ديبا فيكون، كانوا دي ديبا كونتراديكتوار. الناس كانوا يهضروا مع المسؤولين تاع الرابطات اللي كانوا تما. برك والله غير سينو والله غير نسيتها. عباك نسينا لاتولي لو بليز امبورطون قلتها تما. لاتولي لو بليز امبورطون سواه لاتولي دي كاز جوديسيير. والله غير قلتها له واحد ضابط تاع الشرطه قلت له ما عطاولكش بارازار انا لاتولي قال لي واش من لاتولي؟ قلت له نورمالمون يعطيوك لاتولي تاع لي كاز جوديسيير. لا بليبار الناس يديروا بلي ما نكذبوش على روحتينا. تفضل. حمو لي ديبا في لي زاتولي اللي حضرت انا فيهم كانوا دي ديبا فيكون. هضروا الناس، داروا اقتراحات، داروا انتقادات وخرجوا انسوت بلي ريزوليسيون. دوك نولوا لابسونس ولا لابسونس تاع لي بريزيدون دي بريزيدون دو كلوب. اسكو سي اون ابسونس ولا ان بويكوت؟ صح نقولوا حنا نقولوا حمو نقولوا اون ابسونس. حنا نقولوا اون ابسونس. درك ما على بالناش هل بعثوا لهم لي زانفيتاسيون ما حبوش يجوا ولا ما بعثوا لهمش، ولكن توجور يتيل كو في une réunion aussi importante. Il fallait venir. وين لافنير تاع الفوتبول الجيريان في لي زاني افنير اللي تي انجاجي الحضور تاعهم كان بريسك اجباري. لان علاه كي تقرا القانون تاع كره القدم لاعبين اللي يكونفوكيهم في لي سيليكسيون ريجونال ولا لي سيليكسيون ناسيونال وكان ما يجوش يتعاقبوا. مسؤول اللي تان اوفيسيال هو تانيت لا ريغل دو سابليكي ليه تانيت. Quand il y a une réunion aussi importante كيما هذه هما تانيت ils sont dans l'obligation d'assister. La présence تاعهم elle est obligatoire. Sinon إلا ما جاوش هما تانيت ils encourent des sanctions. لأن تعاقب أنت مثال ان جون وكان ما يروحش ان ريغروبمون تاع اون سيليكسيون ريجيونال القانون هاو كاين ماده اللي يتعاقبوا. كان الجوار يريفوزي ريبوندي اون سيليكسيون
جاتهم عندنا سيليكسيونور تاع لا بريم ولا تاع لي يو 21 ولا يو 17 راه يتعاقب. ان ريسبونسابل دو كلوب لازم له يحضر كوم لوبليغاسيون اي فات لي زونترينور يحضروا، ولكن هذه المره لي زونترينور ما يقدروش يحضروا. وكاين اللي طرحوا الاشكال. واحد المدرب هضرت معاه قال لي كان من الاحسن يديكاليو السيمبوزيوم يديكاليو باش كان اون تراف هاي جات كنا نقدروا نحضروا. صح، مي كاين دي كونترانت بالك اوبجيكتيف اللي خلاو لا فيدراسيون تورغانيزيه لو 11 et le 12 décembre, c'est-à-dire مواليين مع لا دات هذه تاع لو 11 ديسمبر. معليش اون فا Parce que moi, comme j'étais dans l'avion, je n'avais pas suivi, j'étais un peu coupé, j'étais à l'autre bout de la planète. Qui était présent s'il n'y avait pas les entraîneurs, pas les présidents? Il y avait le président de ligue, il y avait les arbitres, il y avait la presse, il y avait, enfin, il y avait des experts. Il y avait une partie de voilà, des experts. Il y avait une partie de la famille du football. Mais ce qui était apparent, c'est que c'est l'absence des présidents. Il y avait la présence de une dizaine. Une dizaine de clubs. Il y avait représentés par les présidents. Voilà. Il y avait la présence en force de la GSK. Voilà, la GSK, ils étaient sérieux, ils étaient trois. Même l'entraîneur. Le directoire. Voilà, le directoire. Voilà, l'entraîneur, même l'entraîneur est très présent. Et à ce moment-là, il y avait une menace de grève à la GSK. Non, ما كاش كاع menace de grève. Justement, aujourd'hui, il faut mettre les points sur les i. Allez-y. Il n'y a jamais eu question de faire une grève. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ce qu'on a lu dans la presse, c'était... Il n'y a rien, il demandait est-ce qu'un responsable soit présent pour qu'on en parle. Moi, personnellement, après le match de l'USMA, ils m'ont appelé pour les rejoindre dans le vestiaire. On leur a donné une promesse qu'on allait leur verser 1 à 2 salaires au mois de décembre, sans plus. Oui. Ni j'ai dit la date, ni redouane, ni après-demain. Oui. Et on tient toujours la parole. Oui. Mais malheureusement, il y a des pseudo-journalistes, aujourd'hui on va le dire, et il y a des journalistes, les informations. On dirait qu'ils parachutent des informations pour semer la zizanie entre le club et les supporters. La GSK, les joueurs de la GSK, mais c'est le 8 mois, mais c'est le 7 mois, mais c'est le 6 mois. Moi, je vais vous donner maintenant une situation. Allez-y, on voit ça. Regardez, donc, je dois mettre déjà un point. Il y a un déséquilibre énorme, c'est un constat que j'ai fait moi-même, qui peut créer des petits conflits ou des petits mécontentements entre les joueurs. Il y a un déséquilibre énorme. On a 28 joueurs aujourd'hui. On a 12 qui sont libérés. On a 28 joueurs. On a 14% de la masse salariale représente 14 joueurs. Et les autres 14 joueurs représentent 86% de la masse salariale. Donc vous voyez un peu le déséquilibre qui est énorme. Et quand on voit le niveau de il n'est pas vraiment énorme, ça ne justifie pas le déséquilibre. C'est une chose normale dans le football. Ce n'est pas une coopérative. تجيب لي جوار وتعطي لهم لي ميم ريفونو. Non, pas les mêmes. En fonction publique. Non, j'ai pas dit qu'il fallait. Les salaires تاعهم. Ils acceptent. Les salaires تاعهم. On parle d'employés. Manish Yazid, mais on parle du niveau des joueurs. Il est le même, donc on ne peut pas. Donc il fait le constat, ils sont les mêmes. Mais ils ont négocié avant le début de saison. Chacun a négocié tout seul avec la direction. Moi, c'est pour faire allusion par rapport au niveau. Au niveau, oui. C'est-à-dire par rapport au niveau, il toucher le salaire le plus bas, il toucher il n'est pas vraiment le meilleur salaire. Quand on voit le dernier match, quand on voit Renay et Tafni qui sont rentrés, ils ont bouleversé. Bon, après, avec la contribution de tout le monde, bien sûr. Mais franchement, le changement a porté ses fruits. C'est des enfants de la GSK, c'est des espoirs, mais que je salue au passage. Mais franchement, bravo. Donc, aujourd'hui, les salaires de la GSK, au 1er décembre, oui, on va leur verser 2 salaires. Tu as le mois d'août et le mois de novembre. Août et novembre. Août et novembre. Ou septembre, octobre? Ils sont payés. Ah, ils sont payés. Donc, واحد قديم وواحد enfin. Exactement. Oui. Quand on va leur verser Hadouma, ça veut dire, déjà, قبل ما نفيرسيو Hadouma, il y a à peu près 7 joueurs اللي تقدموا en été,
ما يسالونا حتى دورو au 1er ديسمبر. هذه لازم يعرفوها الجمهور. Ça, les recrues. Vous parlez des recrues. Les recrues avec l'avance اللي داوها. Les nouvelles recrues ont été payées. كي جبناهم Voilà. في الموا دو جويي. Ils ont été payés. Elles ont été payées. L'avance تاعهم Ouais. plus les 2 mois de salaire qu'on leur a versé. Donc, ما يسالوا à jour. والو. Il y a à peu près 6 à 7 joueurs. Voilà. هكذا. Oui. اللي قعدوا en leur versant les 2 mois هذوما اللي رانا رايحين نفيرسيو في الموا دو ديسمبر Décembre, oui. يقعدوا ما يسالوا حتى دورو. À jour aussi. اجور. واش يبقى؟ كاين دي جوار كي سون اجور حتى الموا فيفري، كاين حتى الموا جونفي. واش يبقى؟ يبقى 3 سالير ادمي تاع لي زونسيان جوار في عهد حناشي Oui. كون ساليو باساج. Oui. 3 mois et demi. Au total 35 millions de dinars. دونك يا جماعه كي نشوفوا هكذا ما نقدروش نقولوا شبيبه القبائل عندها بزاف لي بروبليم في لي سالير تاع لي جوار. Et quand on voit d'autres clubs avec tout le respect que je leur dois, je pense que كاين بزاف من لي كلوب اللي عندهم دي دات اون تيرم دو سالير انفير لي جوار اللي راهم قدام جي اس كابل بزاف. Et avec le problème تاع les joueurs qui ont saisi لا سيرال لي جوار عندنا اون دات تاع لا سيرال كي افوازين enfin montant exact c'est 29 millions 850 000 dinars. Ça veut dire 2 milliards 985 millions. 3 milliards, voilà. Oui. Donc on a les 20 millions de dinars, on va les payer. Bon, on a un délai d'un mois jusqu'au 15 du 15 décembre jusqu'au 15 janvier. Janvier, oui. Mais ce qu'il y a, le truc, c'est que si vous attendez le 15 janvier, si vous attendez le 15 janvier, ça veut dire si vous recrutez aujourd'hui, il ne va pas être homologué FLAFAF. Donc Jusqu'au il ne peut pas 15. jouer jusqu'au 15. Oui. Donc maintenant, il faut payer, il faut qu'on paye Les 2 milliards. On va payer 2 milliards et cadeau 1 milliard ou 985 enfin, 1 millions milliard. 1 milliard. à la fin de saison. Oui. On va leur donner un truc au prorata sur les 5 joueurs, sur les 6 joueurs, les 5 joueurs, je pense. Voilà. وبعد نديروا le recrutement تاعنا. هذا ما كان يا Concernant les recrues, parce que tout le monde attend, les supporters, c'est ce qu'ils attendent, c'est les recrues. Donc on a Karim Tmour et les autres. Les supporters, بالك تعاودوا تقولوا les salaires ils vont être régularisés. Ouais. 2 mois نديروهم دركا خلاص يبقاو يسالوا غير تاع هاد حناشيل لي 3 mois et demi اللي رانا رايحين نخلصوهم sans aucun problème. Voilà, il faut juste un peu de temps, 2-3 mois بالك نخلصوها. ان شاء الله. Voilà. ان شاء الله. دونك نجموا نقولوا باللي المشاكل تاع فريق شبيبه القبائل نوجه نداء للصحفيين غير يخليونا ترونكيل مع لي سالير تاع لي جوار غير ليسي لي جوار سو كونسونطري sur le jeu sur les D'ailleurs, je vais lui poser la question بالامازيغيه باسكو صارت ضجه الايام على بالك انا نتكلم بالامازيغيه واحد ما يقدر يقطع لي لساني انا امازيغي جزائري حر. ايه دونك اسبوزي لا كيسيون خاطر السعيد مو جو ترادوير. معليش لغه رسميه. ايه روح لا كريم تي مال باغي. Tu devras apprendre un peu. Vous avez commencé déjà, non? الساقي لا بروبليماتيك ماشي لي جورناليست خاطر كاين شي جورناليست اليوم المشكل ماشي صحفي. لا لي جورناليست كاين وكاين هكذا. اون دوا ديفوندر لا كوربوراسيون. فياك ديني علاش نضربوا لي فياك ديني عقلك ذاكي ديفوزي لافورماسيون عقلك ذاكي اون طونك ريبريزونتون لا جيسكا. هذا ما كان لي سيبورتور سميتو سميتو كتشيني ماجاني كاع عزدينا جودي المناصرين لما جيتوا انتوما بروجي تسمد سود ما جديد جيتوا بمشروع وجه جديد تقسم لا موفي جيستيون مع شريف باش باسكو لي سيبورتور تسير كاليتي تاع حناشي خدم لي مارش خدم لي قريب باش كني غادي يروح مع شريف باسكو لا مال لا جيسكا يصاوضي تاع الفون سا سي اون فيريتي ثورا كون وي ميدو سامر ذاكي فو لو رافي دوني دو ليسبوار انا سن باللي كميم اللي داتاكي سيتي با ان بروبليم دونك قلتو باللي الديون ماشي مشكل. راه باللي لي 17 مليار هاكي سي با بوكو دونك لي سيبورتور مثل كاكي ايزيتي ساتيسفي ثورا الميد ساكي تفهم ذاكاكي هي لوكازيون تفهم ذاكاكي مي كاين اللي غادي يستاد باغ اكزومبل شغل وذاك يزعفن امك وساند وخلصنا راه لي دات صافي كيف محناشي فهمت ثاكي ماشي لي جورناليست ثاكي ساكي تسير لوكازيون سعيد بور ديفوندر إلا واياكينا ولاش إلا واياكي بعطيك صحة ثاكي نسيت سي با بوكو
اما لي جوار ثورة لي جوار لا يظل سي فري خدمنا على لاكريف مي لنا تراجون او موان ديتر بيي فهمت اثن ثورة تيكسبليك هذه الحالة طوميو بور لي سيبورتور دايقي قلت لك الدرك vous avez dépensé quand même beaucoup d'argent. On a dépensé de l'argent, c'est normal. On a fait face à toutes les dépenses journalières, l'équipe, les petites catégories. N'oublions pas les 30 encadreurs, les petites catégories. Ouais. Et ça fait 16 mois qu'ils n'étaient pas payés. Ouais. 11 mois plutôt qu'ils n'étaient pas payés, jusqu'à juillet 2017. Vous Quand avez on réglé, rajoute les 6 mois, ça fait 17 mois. vous avez réglé partiellement ce problème ou la classe définitivement? On leur a réglé 5 mois. On a tenu notre promesse quand on a eu la réunion. 3 jours. 2 jours. Après notre installation, ils ont fait grève, comme par hasard. Oui. كي كان محشي في حنا شي 11 شهر واحد ما دار لا كريم Ouais. معليش مي لو كان غير قال جاو هضروا معنا Ouais. pour les rassurer avant d'entamer une grève. Donc quand on a appris qu'ils avaient fait la grève, on les a invités à une réunion le soir même, le soir même. On leur a promis que dans 2 jours on va leur faire 5 mois de salaire. N'oublions pas d'insister aussi de dire que ces gens-là, ils sont liés au club, ni avec un contrat, ni avec une attestation de travail, ni avec une fiche de paye. Ça veut dire, Ils sont en noir. ils nous ont donné une liste de 30, il pouvait y avoir 40, il pouvait y avoir 45. Et le jour où on a un contrôle, monsieur Zouaoui, comment ça se fait que vous avez payé Mustafa Mazouzé? Ah, il C'est a quoi, tout payé. c'est quoi son lien avec la GSK? Vous ne pouvez jamais justifier. Donc, قلنا لهم, on va vous payer 5 mois pour le moment. Vous avez 11 mois derrière, on va vous payer 5 mois. Mais les prochains 5 mois, il faut qu'on régularise la situation. Ouais. Soit il faut une liaison entre vous, et un lien entre vous et le club, soit avec des contrats et des conventions. Il faut trouver une solution juridique. ومن بعد قلنا لهم ثاني لازم تجيبوا لنا les diplômes تاعكم. Il paraît qu'il y a des gens, bon moi je ne sais pas, je ne peux pas mentir, il paraît qu'il y a des gens qui entraînent et ils n'ont pas de diplôme. Je ne sais pas. C'est ce Non, qu'ils m'ont dit. maintenant, vous Mais devez maintenant, savoir parce que vous êtes au aucun club. salaire ne sera Oui. versé s'ils ne ramènent pas leur diplôme, etc. On va revenir, on continue avec Karim. معليش كان فاسيني غير سعيد باش نفهم لي سيبورتور Oui, تضرب dans une polémique laquelle? ويجي وساند تضرب une polémique qui devait même pas avoir lieu سعيد هكا Oui. le fameux logo ماذا به هدي تفهم خاطر تضرب ثقي اللوغو وتضرب لا كونفيرونس اللي ندو عرضنا السياسه Mustafa, معليش, on revient pour des raisons de temps. On va revenir le logo, on va revenir encore, on va approfondir plutôt, pardon, مع Saïd. Juste Karim, parce que c'est, on n'a pas de Karim tous les jours sur un plateau. Hein. Maintenant, quand vous avez compris quand même un peu, beaucoup. Non, c'est bon, j'ai compris. Oui. Ça va. Donc, actuellement, qu'est-ce que vous pensez du football algérien? Vous suivez l'actualité quand même si vous étiez en Australie, vous avez des infos, vous avez des échos. Honnêtement, c'était compliqué vraiment parce que c'est vraiment coupé du monde là-bas, les informations. Mais j'ai reçu pas mal d'infos là ces derniers temps. Et bon, déjà, je trouve ça bien qu'il y ait le consortium, ou je sais pas comment on appelle ça, le symposium. Le symposium qui soit fait parce que c'est déjà une première démarche. Je veux dire, après que ce soit, ça va pas marcher du jour au lendemain. Je sais que tu es impatient un peu, que tu veux que tout aille vite, mais il faut laisser le temps un peu que les choses se fassent. Et voilà, c'est la première étape. Peut-être que l'année prochaine, maintenant les présidents de club ont vu que c'était sérieux et qu'il y allait avoir plus d'entraîneurs et de présidents qui vont venir les années suivantes. Mais c'est bien de faire ça. Je pense que c'est bien de faire ça chaque année. Après, sur le professionnalisme dans nos clubs en Algérie, pour moi, c'est impératif d'avoir des structures. D'abord, c'est des infrastructures, avant tout. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Le professionnalisme commence par là, savoir des conditions de travail. Ouais. Maintenant, Karim, on va revenir un peu en arrière. Après, encore une fois, on va revenir un peu. On va parler un peu de l'équipe nationale. De votre présence en équipe nationale. On va vous montrer des images. Et on verra, c'est-à-dire vous allez nous les commenter. On commence par les premières images. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. On touche tous ça. Le cœur. On va l'Algérie. Quand il y a une agression. Alors C'est des moments forts d'émotion.
Ouais. L'attentat, on peut parler d'attentat à ce moment-là. Ouais, mais c'est un attentat parce que c'était prémédité et organisé, quoi. Moi j'étais au Cairo Stadium. Je me rappelle d'une image. Wow. Il y avait un écran comme ça. Et on nous a montré votre image. À ce moment-là. Dans le stade? Oui, dans le stade, oui. Oui. Il avait peur. Ouais. Il avait une peur bleue. D'ailleurs, on s'est inquiété pour les supporters. En haut, là, tout en haut, dans la tribune. J'étais dans la tribune de presse et je vous ai vu. C'est-à-dire, on nous a montré en gros plan. C'était votre image, vous. À moi? Oui, Ouais. oui. Et après, vous avez joué juste une mi-temps. Ouais. Vous avez été remplacé. Après, on a posé la question à Rabah Saadane au cours de la conférence de presse. Et il a dit que ce jour-là, vous étiez. On a vu que vous n'avez pas eu le même rendement que d'habitude, mais il a parlé un peu c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de match, c'est ça? C'est ce qu'il a dit. Oui, et moi je peux le dire honnêtement, vous voulez dire que j'avais eu peur. C'est ça ce que vous voulez dire. J'ai pas osé. Ouais, je parle, j'ai pas de tabou là-dessus et j'assume ce que j'ai dit à l'époque. Oui. Quand il s'est passé ça, moi je suis parti le voir et je suis parti voir le président. J'ai dit, il faut saisir la FIFA, c'est bon, on a gagné, on rentre chez nous, on peut pas jouer dans ces conditions, un attentat. Dans n'importe quel pays au monde, après ce qui se passe là, normalement il n'y a pas de match. Oui, je veux dire, quand je regarde Borussia Dortmund en Champions League là, contre Monaco, ils ont reçu un petit caillou où je sais pas, une tentative de, je sais pas si c'était une bombe ou pas. Le match a été annulé tout de suite et voilà, il y avait pas. Et après en Allemagne ça a fait une grosse polémique. Et là nous on a dû jouer le lendemain, mais moi j'avais dit non, on doit pas jouer, on doit s'imposer là-dessus. Et donc voilà, après ça avait été interprété, je sais pas si c'était comme de la peur ou quoi que ce soit, parce qu'en disant que j'avais pas l'habitude. Mais même sur ce sujet de peur, je veux dire, je sais qu'en Algérie, il faut jamais montrer qu'on a peur, on est fier, on est grand, on est fort. Mais le mérite, justement, de cette équipe, parce que tout le monde avait peur, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, bien sûr. Le mérite, c'est justement qu'on ait franchi cette peur et qu'avec le courage, on a surmonté cette peur-là et que tout le monde est parti sur le terrain. Parce qu'il y a un fait simple pour expliquer cette peur. C'est qu'on rentre et qu'on prend au bout de 2 minutes un but. Ce n'est pas de mon côté, moi je joue à droite, c'est sur le côté gauche qu'on prend le but. Oui. Donc on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que j'étais pas dans le match, mais personne n'était dans le match. On a tous eu du mal à rentrer. Après en deuxième mi-temps, on a commencé à mieux jouer, c'était tout le monde. Mais on a eu besoin de rentrer parce que tout le monde avait été traumatisé par ça, quoi. Ouais. Et ce jour-là, vous aviez accepté votre remplacement Mais oui, mais bien sûr. Mais pas que ce jour-là, n'importe quel jour en équipe nationale. L'objectif pour nous, c'était de gagner. Si l'entraîneur décidait et estimait qu'il y avait un autre qui était capable d'apporter plus, moi j'étais là, bien sûr, l'autre je l'ai rentré, je l'ai chauffé, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux que je te masse, n'importe quoi, je veux juste qu'on gagne. Très bien, Yazid veut dire un mot. برك على هذا ليبيزود تاع لو ماتش دو كير هذايا c'est-à-dire avec du recul on se rend compte que la FIFA a failli à ces nombreuses missions. كما قال كريم كيفاش نقدروا نتصوروا مقابله مصيريه هي الكأس العالم 48 ساعه قبل المقابله الفريق الوطني يكون يطاغريسا بهذيك لا مانيير. وذاك النهار كان تما في لوتيل كان لو ريبريزونطون تاع لا فيفا هذاك الالمان اسمه كاع هذاك الالمو هذاك اللي يدير يسوكيب دو لا سيكوريتي دي ماتش اون افريك بلي بارتيكوليرمون كان تما حاضر. لا فيفا ما خدات اوكين ديسيزيون خدات الدوسي قالوا فالي توديو وما خدات حتى قرار. كما قال كريم كان دي زيكيب في هذاك لو مومون اون ايكيب تاع لا سيربي ولا واش تعداو على ليكيب تاع البرتغال او ميم مومون الماتش ما تلعبش. اون بليس سكي اونكور بلو دراماتيك في هذا لو ماتش هذا سي لو ماتش دو باراج. كيفاش لا فيفا كيفاش قبلت دير ان ماتش اونتر الجيري و ليجيبت يتلعب في الخرطوم كل احترام للسودان. لكن هذاك النهار كي تلعب الماتش في الخرطوم كانوا بريسك 25 ولا 30,000 سيبورتير الجيريان بالك واحد 20,000 سيبورتير ايجيبسيان. كيفاش تصور انت في القاره الافريقيه مناصرين تاع الفريقين يلحق العدد تاعهم قريب 40 ولا 45 الف مناصر. لا المصريين داو اسمح لي الفنانين خلي لا احتراما للمصريين احتراما للسودانيين. حنا نهضروا على لا ريسبونسابيلتي دو لا فيفا.
هذاك النهار يافي بليس دو 40,000 سوبورتر دي دو زيكيب. السودان ما كانت عندهم اوكون انفراستركتور بور ابريتي لو ماتش هذاك ميز ابار لو تيران باسكو كي تورغانيزي ماتش كيما هذاك لازم تخمم على لي سوبورتر تاع لي دو زيكيب. الانفراستركتور اوتيليير ما كانش، الناس باتت برا. اون بليس كان يقدر يوقع تما مشكل سيكوريتير كبير. لا فيفا هذاك النهار تهاونت بالمسؤوليه ودات محق الفريقين هذوما. نتمناو كالافنير دي ماتش باراي. لا فيفا كان عندها لوبليغاسيون دوميسيلي لو ماتش هذاك دون ان ستاد ولا دون ان بي ولا اون كابيتال كي اوفري توت لي كونديسيون. صارت مره في لي زاني 69 ان ماتش دو باراج بين المغرب وتونس. ما لعبوهش في افريقيا 69 داوه لعبوه في مارسي. ماتش دو باراج كاليفيكاتيف لا كوب دي موند. وهذاك النهار ربي ما حبش الخساره في الخرطوم. ما صرا براتيكمون والو بارابور او موناس مولتيبل اللي كانوا يبوزي في الماتش هذاك. لا فيفا هذاك النهار حقرت الجيري، حقرت ليجيبت، وحقرت لو كونتينون افريكان. Peut-être que la. ما اسمحوا لي a été prise avant le match تاع لوكال نو. عطاو لا بوسيبيليتي لي دو زيكيب يخيروا اون كا وين يكون ماتش دابوي يخيروا نحبوا يلعبوا. الجيري خيرت تونس. الجيري خيرت تونس. تونس اوفري دو بيان ميور كونديسيون كو لو سودان. كان من حقها لا فيفا كي مصر قالوا روحوا لعبوا في السودان، هما يعرفوا لي كونديسيون اللي كاين تما. قال لا ما تلعبوش السودان، السودان يا با توت لي كونديسيون. لا مصر خيروا كيفاش خيروا ليبيا راح يلعبوا في الخرطوم. مصر خيروا الخرطوم والجيري خيرت تونس اوفري توت لي كونديسيون. عندهم تونس on aurait eu un match à domicile, c'est pas. Non, de toute façon. Mais c'est un match de barrage. Il fallait à l'époque d'abord penser au problème de sécurité qui aurait pu se poser, puisque l'Égypte, 48 heures avant le match, il y a un problème de sécurité. La délégation, le bus à la délégation était caillassé. ربي كنت قلت حاجه باردون سعيد. يزيد قال حاجه، قال ربي ما حبش الخساره. هيدا الحمد لله باسكو يا يو سا يا يو هذا شاهدوا معنا. كرة في الوسط من حسن يبدا يوصلها مباشرة لمقلي، ترجع لكريم زياني، يرفعها من هناك، هيلة من كريم زياني، صعبة، هيلة ممتازة، ولا لا يا بابا يا بابا، الله 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 الله، جول جول، الله أكبر، وأي هدف، يا سلام على عنتر يحيى، أجمل هدف في العالم، هذا هو أجمل هدف في العالم وأحلاه. جول يا سلام. أوه يا سلام على هذا الهدف. هذا هو اللي يعطيكم القوة، هذا هو اللي يعطيكم الإرادة. أوه يا بابا بابا بابا، أوه بابا 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 بابا، أوه بابا بابا بابا. من أين لك كل هذا يا عنتر؟ من أين لك كل هذا يا عنتر؟ يا له من هدف، وأي هدف. أوه أوه. Qu'est-ce qu'il fait là? كنا نشاهدوا الهدف تاع عنتر يحيى. دونك كنت نقول الكريم هدف كيما هذا ان بوت باغي جو كوا كيل ا جامي ما انسكري ان بوت باغي. Même lui il a pas d'explication. Quand on en reparle après, je sais pas, j'ai tiré. Oui. Même au كان ماركيه بالتيبيا. لو بوت هذا يدخلوا دون ليستوار. Il a qualifié l'équipe nationale la Coupe du Monde. ندخل في ليستوار. C'est un magnifique but. Non, mais c'est un magnifique but. Karim, sincèrement, après le 2-0 du Caire, est-ce que vous avez, c'est-à-dire vous y avez cru? Oui. On y a cru. On y a cru aussi. Mais est-il vrai aussi que vous avez demandé la présence des supporters à Khartoum? Ça c'est vrai. On avait le service de sécurité, je me souviens, parce qu'ils rôdaient devant les chambres. Oui. Et toutes les 2 minutes, il y en avait un qui ouvrait la porte, il disait « Il y a combien d'avions ?» On entendait le chiffre, une heure après, il y en a combien qui ont atterri? Et à chaque fois qu'on entendait le nombre d'avions, on se sentait, voilà, parce qu'on avait besoin du soutien du public. Et non, quand vous êtes, je me rappelle quand il y a eu juste l'apparition d'un des joueurs, je ne me rappelle plus qui c'est, il y a eu, le stade a vraiment vibré à ce moment-là.
Et je me rappelle d'une déclaration du gardien, qui est actuellement, ça y est, il est encore le Hadari. Il a dit, moi, d'habitude, quand il rentre, lui, il chauffe un peu le public. Mais ce jour-là, il a fait ça, mais on l'entendait plus. Ahmed, Oui. quand tu vois ce qu'a fait le président de la République Oui. Pour ce match, Oui. bon, ils l'ont fait pour des raisons politiques, bien Oui. sûr. C'était Pour l'Algérie aussi, il fallait qu'on se qualifie. C'était calculé, bien Oui. sûr. Hein. Hein? Pourquoi on ne fait pas la même chose? On ne prend pas une décision politique pour sauver le football algérien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. On ne peut plus revivre ces moments. Ouais. C'est malheureux de le dire. Pardon, اسمح لي. Il faut sauver les vies humaines اليوم, pas le football. اليوم, il faut sauver les vies humaines. Justement, علاش راني نقول لك نوليو لاماتوريزم. انا حمو je veux rentrer dans les 6 mètres مع كريم دمور, c'est une occasion. Vas-y. انا جي écouté comme tous les Algériens après l'épopée هذه سعدان مسكين سكت. Oui. Brusquement, il a pris son courage À demain. à deux mains. قال لك il a remonté le temps. قال لك en 2010, on a tout fait pour saboter le match contre l'Égypte en Coupe d'Afrique en Angola. Est-ce que vous, les joueurs, avez senti que quelque chose se tramait derrière votre dos? En tout cas, en Si- demi-finale de Coupe d'Afrique. C'est Ouais. ce que nous, on a senti. C'est pour ça qu'on a fini à 8, je crois. C'est qu'on a senti il se passait quelque chose, quoi. Qu'il y avait des décisions qu'on ne comprenait pas sur le terrain. Non, je ne parle pas de l'arbitre. Je parle du côté Non, parce que responsable la algérien. décision la déclaration de Rabah Sadan est grave. Il a dit Elle a accusé l'ancien que le président de la fédération, M. Ravalois, a offert le match aux Comment, Égyptiens. sur le terrain? Est-ce que vous l'avez ressenti? Sur le terrain, nous, non, on est à une finale. Non, mais personne ne vous a demandé de lever les pieds, Mais c'est ça sûr. va pas, on est à un match de la finale de la Coupe d'Afrique. On a la possibilité de gagner une Coupe d'Afrique, on a un match en plus contre l'Égypte. On va lever le pied après ce qu'ils nous ont fait. Non, mais peut-être c'est Ça, l'arbitre aussi. Ça, c'est. L'arbitre, Là, moi, ce que j'ai ressenti, et vraiment avant ce match-là. Kofi Kodja. Non, ouais. c'était même. On avait joué la Côte d'Ivoire. Après, on est arrivé dans un hôtel. Oui. Et dans l'hôtel, il n'y avait pas de chambre disponible. On a dû changer d'hôtel. On est parti à un autre endroit, je crois. Ouais. Ou, je sais pas, c'était compliqué. Normalement, il y avait le transfert qui était bizarre, qu'il y avait eu des problèmes extra-sportifs. Après, pendant le match aussi, il y avait des choses bizarres. Mais je veux dire, après, sur le terrain, nous, les joueurs, non, nous, on était. C'est pas le match au Soudan nous a pas calmés. Hein. Je veux dire, on avait encore cette rage de ce qu'ils nous avaient fait. On va voir justement, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, on va voir des images qui vont réconforter un peu. شاهدوا معنا. في الكرة المرفوعة يزيد منصور يرفع مرة أخرى هيلة صعبة مطمور جول كريم مطمور يفعلها ويسجل الهدف الثاني له في مشواره. يا له من هدف يا له من هدف يا كريم، أنت رائع ويعدل النتيجة. في الكرة المرفوعة يزيد منصور يرفع مرة أخرى هيلة صعبة مطمور جول كريم مطمور يفعلها ويسجل الهدف الثاني له في مشواره. يا له من هدف يا له من هدف يا كريم، أنت رائع ويعدل Antara, il dit que vous êtes formidable. Là, ce but, là quand vous avez joué la Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous êtes dit que c'était gagné? La Coupe d'Afrique, après s'être qualifié contre la Côte d'Ivoire. Non, parce qu'on savait que l'Égypte était très forte. Je veux dire, on les respectait énormément, l'Égypte. Oui. Donc, on savait que si on gagnait l'Égypte, après, c'est bon. Oui. Mais il y avait la Côte d'Ivoire qui était les favoris à ce moment-là. C'est ça, justement, parce que c'était les favoris. En plus, ce match-là aussi, 2 minutes de jeu, ils ont marqué un but. Donc, ils ont mené, on s'est dit, oh, ça va vite. Et puis, on a réussi à revenir et puis à gagner ce match-là. Après une première partie de la compétition vraiment catastrophique. Hein. Ouais. Défaite contre le Malawi, une qualification in extremis. Ouais. Beaucoup critiqué. Ouais, très très critiqué aussi. Mais malgré tout, on a fait face et puis on a su performer par la suite. Mais c'est des bons souvenirs et voilà. Je sais pas, pour moi c'est le match référence qu'on a eu de cette génération. C'est peut-être l'un des matchs les plus aboutis qu'on ait fait. Parce qu'on a surclassé la Côte d'Ivoire ce jour-là. Oui, juste après, parce que vous en avez parlé après, j'ai lu quelques-unes de vos déclarations. Il y a eu une certaine cassure juste après, parce qu'à ce moment-là, il fallait préparer la liste des 22 pour la Coupe du Monde. La cassure, non, c'est pas. Moi, ce que j'avais dit, c'était. On a fait après les matchs, c'était le match de la Serbie au stade du 5 juillet, on a perdu 3-0. Oui.
Après, on s'est retrouvés en stage pour la Coupe du Monde. Et puis là, il y avait une vraie cassure. Parce que notre groupe, toute la force de notre groupe qu'on avait soudé depuis des années, il y a eu 7 joueurs qui ont été écartés. Écartés, voilà, Ouais. c'est ça. Je voulais dire. C'est 6 ou 7. Et, Oui, oui, oui. et du coup, ça a fait mal au groupe. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait la Coupe du Monde qu'on aurait dû faire. En étant avec du recul. Justement, mais là, pardon, oui, par vas-y. rapport à l'histoire du groupe, Oui. à votre époque, est-ce qu'il y avait ce problème de prime? De prime. Est-ce que vous contestez le montant des primes ou est-ce que vous Non, tout étiez était réglé. comme des soldats? Bah, disons à quel Vous moment acceptez ce que vous Non, mais je veux dire, donnez? avant l'ère Raourawa, il y avait énormément de problèmes de primes. Je me souviens, c'était ma 3e sélection. On dormait au Wilton, il y avait une grève avant l'entraînement. Les joueurs, parce que C'était là, Cavalli, c'est ça. ouais, c'était avec Cavalli. J'étais avec Cavalli à l'hôtel, contre la Guinée. à l'hôtel Hilton. Je me À l'hôtel souviens- Hilton, je oui, sais oui. plus, moi j'étais là, j'étais J'étais là-bas. J'étais là-bas. Ouais. tous ces secrets. Voilà. Ouais. Mais je me souviens qu'à partir du moment où Raourawa est venu, On avait là, accusé c'était- Sherad, oui. Là, voilà. Ouais. Et c'est Sherad Ouais. qui a tout payé. Sherad, Meniri. Meniri aussi, oui. Ouais. Et après, à partir de l'ère Raourawa, non, là, tout était clair, réglo. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il promettait, il le donnait, il le faisait. Et on n'a jamais eu aucun problème de prime après, à ce moment-là. Même si ce n'était pas à travers ça qu'on courait, mais je veux dire, tout ce qui était promis, ce qui était frustrant souvent, c'était qu'il y avait des choses qui étaient promises et c'était jamais réglé. Ou ce qui était aussi, c'était qu'on payait nos billets d'avion pour venir. On nous disait souvent, oui, c'est bon, on va te rembourser. Et on n'était jamais remboursé. Et donc c'est pour ça ce qui faisait qu'une fois, 2 fois, bon, on venait parce qu'on voulait venir pour l'équipe nationale, mais je pouvais comprendre les anciens qui faisaient ça depuis des années, qui au bout d'un moment en est marre. Karim, quand vous parlez de cassure, mais on sait bien qu'il y avait des cadres quand même qui étaient consultés. Ils n'avaient pas leur mot à dire à ce moment-là? Je sais pas si ça a été. Moi personnellement, il faudra leur demander je sais pas, aux autres joueurs, mais moi, bon, je savais que j'avais été sélectionné dans le groupe des 23, ou 24, il y avait un joueur en plus. C'était pas le nombre les 22, c'était un 23. Et je ne savais pas le reste, comme toutes les autres sélections. On m'a jamais donné toute la liste de tous les joueurs. Et je pensais que c'était comme tout le monde. Et c'est après, le jour où elle a été publiée officiellement, que j'ai vu qu'il y avait pas mal de joueurs qui manquaient. Ouais. Mais là, tu peux rien faire, quoi. À ce moment-là aussi, parce qu'il y a un problème. Tu as récemment. remonté l'histoire, Ahmed. Non, معليش. Non, je vais coller à l'actualité maintenant. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire, de cette polémique des binationaux. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Pour moi, c'est un non-fait. Sélectionner un joueur, je veux dire, sélectionner un joueur, forcément il est algérien, il a la nationalité algérienne. Après, on peut débattre sur qu'est-ce qu'être algérien, quel est le critère pour être algérien. Je sais pas, c'est quoi pour toi le critère d'être un algérien? Non, moi j'ai toujours. On m'a collé cette étiquette d'être un anti-binational, mais c'est faux. Moi, je parle du principe qu'un binational qui vient jouer en équipe nationale par conviction, il est le bienvenu. Mais on a vu par le passé des joueurs binationaux qui ont négocié avec 2 pays. Le cas de Taider est flagrant. Et parce que Taider est tunisien avant tout. Hein. Attends, Eh oui. je lui explique, Il est c'est tunisien, inacceptable. de père On ne tunisien, peut de pas mère négocier algérienne. une identité. C'est comme Tamazir. On refuse à ce qu'il passe. C'est Et qui on a qui fait veut des ça, marches pour qu'elle soit reconnue. Mais moi, je n'ai pas besoin que Tamazir soit reconnu par un APN qui n'est pas légitime. La même chose, on ne peut pas négocier avec 2 pays son identité. C'est inacceptable. C'est un autre exemple. C'est Non, inacceptable. c'est pas ça. Tu n'as pas donné le bon exemple. Le bon exemple, c'est par exemple, c'est d'attendre à ce qu'on ne soit pas sélectionné par l'équipe de France et faire un choix par défaut. Non, pour Voilà. toi, moi, ça fait. Je négocie avec la Tunisie. Non, mais allez, Elle ne me il va donne pas répondre. le prix que je veux. Et que l'Algérie double la mise. Et pour vous, Ça, c'est c'est un cas- Algérien. Mustafa, c'est un Subhanallah cas, al-Azim. ça, c'est un cas exceptionnel. On parle. Mais c'est des cas présents, ils sont là. Karim, il y a certainement, il y a des joueurs, bon, vous êtes au courant qu'il y a des joueurs quand même qui ont attendu au dernier moment pour venir. Bon, personnellement, Ils sur ont le cas de attendu le Taider, dernier moment. je ne sais pas, donc je n'ai pas les informations Oui, sur ce qui est concernant dit. Taider. Concernant Oui. Taider. Oui, Après, sur le fait qu'il y ait des joueurs qui hésitent entre la France et l'Algérie, oui, et qui spéculent sur le fait d'être sélectionné en équipe de France, oui, plutôt que l'Algérie, Oui, pour des raisons oui. sportives. tout à fait, voilà.
là, le critère n'est pas sur émotionnel, mais sportif. Sportif, voilà, beaucoup plus. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Ça n'a jamais été mon cas. Et les joueurs de ma génération, ça n'avait pas été le cas. Parce que, on avait, au contraire, ça nous a porté préjudice de choisir l'Algérie. Ah bon, comment? Bah, notre côte, elle a descendu. Je veux dire, moi, avant de choisir l'équipe nationale d'Algérie, j'étais à Fribourg. Oui. Donc, j'étais, encore comme j'ai la double nationalité, j'étais susceptiblement, potentiellement, futur joueur de l'équipe nationale de France. Ma cote, elle était très haute. Ouais. À partir du moment où j'ai choisi l'équipe nationale d'Algérie, je l'ai senti, bam. On m'a regardé aussi un peu différemment. Ma valeur marchande avait baissé. Et en Europe, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les joueurs sont des valeurs marchandes. Oui, bien sûr. Le football et du business. Je veux dire, ça fait rêver les gens, mais le football et du business, ça rapporte de l'argent. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et c'est une finalité pour beaucoup de clubs de vouloir faire des transferts. Et donc, que certains joueurs, je ne sais pas, pensent à ça. Et moi, personnellement, moi, je peux juste parler de mon cas. Après, les autres, il faut les questionner eux. On va rester sur votre cas. Juste, je vais déborder un peu. C'est un choix d'avoir quitté la France. Vous ne vouliez pas jouer dans le championnat français? Parce que vous êtes parti très jeune de France. Oui, de Strasbourg. Ma chance, mais moi, je le dis honnêtement, je n'aurais pas eu ma chance. Je ne serais pas passé professionnel en France. Ah bon? Non, je ne pense pas. J'aurais pas eu Vous ma avez chance. fait le centre de formation du RC Strasbourg? Oui, j'ai fait le centre de formation de Strasbourg, mais je n'aurais pas eu ma chance. C'est pour ça que vous avez choisi. J'en ai parlé même avec les dirigeants par la suite. Ils m'ont dit ouais, je pense que c'était le bon choix que tu as fait de partir à l'étranger parce que chez nous, voilà, je faisais partie des vieux meubles et puis voilà, j'étais pas. Je suis parti en Allemagne. Mais pour quelle raison? C'est compliqué, je sais pas, je peux pas, c'est difficile à dire, mais ouais, je veux pas lancer des polémiques non plus, mais Planche. non, comment je peux dire? Par exemple, en Europe en général, quand un club il fait ramener un joueur, par exemple, qui vient de loin, oui, il investit beaucoup d'argent sur lui. Oui, bien sûr. Donc c'est un investissement. Donc forcément, il va faire en sorte que s'il a le choix entre deux joueurs, un qui a coûté beaucoup et un qui a coûté moins, il va plus favoriser le joueur qui a coûté beaucoup parce qu'il va dire j'ai pas dépensé cet argent pour rien. Pour rien, oui. Ouais. Et moi je venais de Strasbourg, j'étais là, donc peut-être que de ce point de vue-là, je faisais partie des joueurs qui coûtaient rien à former et ils avaient investi peut-être le moins d'argent sur moi, donc c'était plus favorable pour eux de pousser un autre. Je parle pas après, peut-être que c'était mes qualités aussi qu'ils estimaient que je les avais pas. Mais après votre éclosion, il y a eu quand même des clubs français qui vous ont sollicité, certainement, non? Si, par la suite, durant ma carrière, oui. Mais vous n'avez jamais, enfin, je ne sais pas si c'est un refus ou un choix. Bah après, il y a des situations, il y a des contextes, des moments. Je veux dire, il y a des moments qui sont favorables à un changement, un transfert. Quand j'aurais voulu y aller, ce n'était pas possible, le club ne me laissait pas partir, et ainsi de suite, quoi. On me dit à l'oreillette, là, parce que vous êtes d'origine de Tiaret, est-ce que vous avez choisi l'Allemagne parce qu'il y a beaucoup de Tiarti en Allemagne? J'en ai rencontré beaucoup, surtout quand j'ai joué à Francfort, il y a pas mal de Tiarti. C'est vrai? Ouais. Non, mais ça n'a rien à voir. On dit que c'est vous qui Non, avez. ça n'a rien à voir. On dit que c'est vous qui avez ramené Mercedes à Tiaret. Bon, on va continuer de nous le Saïd parce que نهضروا شويه مع راهي مزيغا. راهي مزيغا. Donc Saïd, j'ai posé la question tout à l'heure mais vous n'avez pas répondu, je sais pas les supporters attendent voilà, le recrutement. On va نتكلموا على le recrutement. Quels seront les nouvelles recrues de la GSK? تحب لي نو ولا تحب؟ Je ne sais pas les noms, s'il y a des noms, مرحبا, bien sûr. Bon, Bon, à part Karim, à part Karim. Je pense que الحديث على سعيد بالكالم par exemple. Voilà, normalement, c'est un choix, le staff technique. Bon, je ne m'ingère pas dans les décisions du staff technique, mais nous, en tant qu'administration, on a notre mot à dire, par exemple, valider les budgets, etc., donner notre avis. Mais bon, maintenant, pour vous citer des joueurs, il n'y a pas encore de joueurs à part... à part Karim, oui. À part Karim. Saïd Belkalem. Et Belkalem, on attend sa réponse. Il nous a donné un délai pour nous donner une réponse. Donc, on attend sa réponse. C'est-à-dire les besoins, oui. À demain, on en a parlé sur d'autres, mais on ne peut pas... Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe, d'après le staff technique, a besoin d'un axial, d'un attaquant et d'un milieu de terrain offensif. Le cas, ça c'est le plan B, 2 attaquants et un milieu de terrain offensif. Voilà.
Donc c'est le besoin de l'équipe exprimé par l'équipe aujourd'hui, vu qu'on a le droit qu'à 3. سعيد حبيت نسالك سؤال واحد اخر une autre question. ما تحسوش vous ne sentez pas qu'il y a quand même il y a une tentative de déstabilisation? Ah, la tentative de déstabilisation, ce n'est pas nouveau à la GSK, ça a toujours existé. Donc, ce n'est pas nouveau pour nous. On s'attendait à ce genre de truc. Bon, maintenant, peut-être que bon, on est venu tellement, c'est-à-dire pour construire le club, pour reconstruire, rebâtir le club, restructurer le club, etc. On était ferme et défini dans notre mission. C'est-à-dire on n'accepte pas que les parasites rentrent par là. C'est-à-dire Gina, dans un seul but, c'est de restructurer le club sans écouter ou bien sans donner etc. Donc ça, effectivement, il y a des intérêts d'autres personnes qui ont l'habitude peut-être je ne sais pas, des mauvaises habitudes avec la GSK. Donc nous, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Donc peut-être qu'on était le cheval à battre. Il y a aussi, oui, oui. Il y a de mauvaises habitudes. Ça m'a contenu de la part de qui? Est-ce que c'est des gens, c'est des officiels dans le club ou là des gens qui sont sur la périphérie? On n'est pas là pour citer des gens, mais bon, il y a des mauvaises habitudes de part et d'autre. Maintenant, le but aujourd'hui, notre existence à la GSK, c'est de relever le club. On a un projet, on veut le concrétiser et on n'en a rien à gagner, ne serait-ce que la fierté et au détriment de notre temps, de notre foyer, de nos foyers, de nos sociétés respectives, etc. C'est un défi qu'on veut relever, on ira jusqu'au bout sans aucun problème. Saïd, il y a des supporters qui sont bon, comment dire, ils sont déstabilisés parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que la déstabilisation, elle vient de gens de l'ancien bureau ou là de gens qui voulaient prendre le club et qui ne l'ont pas pris? C'est qui les déstabilisateurs? Les supporters aujourd'hui, ils vivent une période... Ils sont un peu perdus quand même. Ils sont un peu perdus, c'est normal, c'est légitime. Oui. C'est normal, c'est le cher club. Ils ont le droit. Ils ont le droit de s'inquiéter. Et à un moment donné, le supporter ne croit plus à rien. Il a raison. Maintenant, la GSK, elle était... Les deux matchs contre le CSC et l'MCE, ils ont joué le rôle. Ils ont soutenu l'équipe. Attends, j'arrive. Donc aujourd'hui, ils ne savent plus sur quel pied danser, c'est tout à fait légitime de la part des supporters. Maintenant, on n'a pas la baguette magique, il faut un peu de temps. C'est un tir à mini, on est en train de refaire le siège. Tous les matins, on y va pour le courrier. Chaque jour, il y a pratiquement une nouvelle. Il y a un huissier de justice qui arrive. La semaine passée, on a un truc, 9 milliards 300 de DRG pour 2012 barques. Donc on ne va pas citer les chiffres. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses à régler quotidiennement dont on n'était pas au courant. Maintenant, on est là, c'est clair, on va faire face. Mais vous allez faire face. Mais maintenant, il faut un peu de temps. Saïd, vous allez faire face. Mais combien vous allez dépenser? C'est ça le problème, parce qu'il y a les dettes, il faut préparer l'avenir, il y a un projet, parce que vous avez parlé de projet. Le projet, certainement, il est coûteux. Le projet, est-ce que c'est un apport personnel? Et maintenant qu'on parle... Bien sûr qu'il y aura des apports personnels. Actuellement, on parle peut-être, à la COSIDER, qui, je ne sais pas, qui... La COSIDER, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais attablé avec COSIDER. On a évoqué le sujet. Oui. On a envoyé des trucs comme ça, des demandes, des lettres, etc. Mais le sujet il est en train de se discuter, mais pas avec nous. Je ne sais pas. Mais il n'y a rien de concret pour le moment. Mais GSK, c'est un grand club. علاش ما عندوش une société nationale كيما le CSC, كيما l'USMA avec Haddad, كيما le Mouloudia avec علاش. On dit que le pionnier du football algérien, c'est la GSK, le plus titré في الشامبيونات في الفوتبول en Algérie. Pourquoi on n'a pas de société حنا ثاني؟ Aujourd'hui, شكون يجيك؟ قول لي شكون يجيك باش يشد ان كلوب هنا في الجزائر درك؟ C'est un football en faillite. نقولوا on investit. Ora le retour sur l'investissement.
انا يخلعوني كيقولوا جو في انفستير في لا جي اس كا ولا دون ان كلوب ان الجيري. ما كاينش با دو. Non, mais qu'est-ce qui vous pousse à investir? انا C'est-à-dire à قلت لك سي dépenser لو de la... ديفي سي لو ديفي ريان دوتر. Quitte à perdre de l'argent? سي لو ديفي جو في بير دو لارجون ورا المشكل سي لو ديفي ولا مرفتهاش انايا ولا نونفون دو لا ريجيون ما كان حتى واحد يجي يرفدها. يا بيرسون كي فا فينير دو سود باش يفا بوفي لي بروبليم تاع لا جي اس كا. ما كانش حنايا سي لو ديفي كاع اللي يعرفونا على بالهم. Ils sont pas nombreux, hein? كيما نتوما. بيان سور علاش لو كان نروح شكون يجي؟ قول علاش يافي دي ميليي كي زيتي كي فولي بروندر لا جي اس كا. يافي يافي ملال. Oui. C'est tout. Il n'y avait pas une dizaine. Hein. Oui. S'il y avait une dizaine, il y a une course. Oui. Aujourd'hui, franchement, si on se retire, je ne sais pas comment. Mais Saïd, اسمح لي, aujourd'hui, dépenser de son argent, se sacrifier pour le club, et maintenant, il faut qu'il ce qui s'est passé, et se faire insulter, ou la khor. Est-ce que Se faire insulter, bon, il ne faut pas prendre ça, c'est un millième de... C'est vraiment très, très... C'est minuscule, c'est pas, je sais pas. C'est insignifiant. C'est insignifiant par rapport au soutien qu'on a de la part de nos supporters. Femme. Oui. Donc maintenant, Hadaya, bon, et il a insulté, bon, on va pas lui fermer la bouche. Oui. Mais bon, maintenant, nous, on va faire le nécessaire pour que ça se reproduise plus. Merci Saïd. الآن نروحوا نشوفوا parce que bon, il y a tellement de problèmes dans le football algérien. كاين d'autres clubs qui en souffrent aussi. نشوفوا on va voir une déclaration d'un joueur تاع الحراش اللي هو مزاري. اسمعوا معنا. باش بنادم يكون راجل حنا نسالوا فيها ماشي ما نسالوش فيها وتعرفني ماني ندافع على واحد. عندنا بورسونتاج بصح الحصه الكبيره تاع هذا الانسان ماشي الرئيس، هذا الانسان اللي سو ديزون راه رئيس مجلس الاداره، هذا النكيره هذا على الحراش 2 موا ما شفناش، شهرين نتحداه لا شفناه يروح يقابل الناس ويكذب فوالا ودي وين مديت 50% للناس وين ما كانش. حنا جروب باش تزرع الفتنه بيناتنا امبوسيبل تروح تهضر في فليشان تقول لي كاين اللي دي 50% كاين اللي راه دي من انا نتحداه والله واحد ما راه دي دور والله الا كان طال واحد طاح تاع الدار تاع لونجمون اللي جايين من برا ولا ومشي هو مشي عروج هو 100 دورو ما عندهاش والله ما عنده ماشي عيب الفقر ماشي عيب خير خلق الله وزاد فقير ماشي عيب انت انسان ما عندكش انت جيت بغيت تنفيستي في لسانك شوف هو راح طردك بومبا فلاشان بغا يدور لي سيبورتر مي ما قدرش كانوا انتيليجون عليه بزاف كانوا اذكياء عليه بزاف على بالهم بلي هذا انسان خابط والنيه تاعه فاسده. حاوزني عندي فينا شامبيونز ليغ عندي دوزيام بلاص مع الحراش عكالي فينا ليغ دو شامبيون مع الحراش عاوزني انا اعوذ بالله ما قلت انا انسان ضعيف انا بالك ما مديتش فينونسيالمون ماليا الحراش ولا بصح مديت بزاف حوايج الحراش اللي ما قدش يمدهم هو نتحداه غدوه يجيب غير 100 مليون يعطينا لابريم والله ما عنده هذا انا شاهد انا هذا السياج هذا خدموه لي سيبورتر انا كنا نونطرينو حنا في الغابه هنايا قال لهم ماشي هما اللي دار بولون يجي وتكذب سي بوان كل هذه الدرجه قاعد تكذب. Là, Karim, c'est un joueur qui est en train de tirer sur son président. Mustafa. Il n'est pas en train de tirer sur son président, il est en train de dire des vérités. Ouais, de dire la vérité. C'est un critiqueur, c'est une grosse gueule. Il est en train de faire un constat amer. De faire un constat amer. C'est ça, le mal du football national, يقول لك. Tu vois Saïd, tes confrères, c'est malheureux, c'est malheureux. هذا درك ولا عنده شويه دين شويه مله روح خطي الحراش كبيره عليك وقالوها لك. سي لو جوار كي لو دي. Ouais. هذونا نورمالمون بلا فورس بوبليك يفو يتيليزي لا فورس بوبليك باش يروح ابارامون ما كاينش لا كولتور تاع لا ديميسيون تسمى ما يجيب دراهم ما يخلص لي جوار ويقعد في البوست تاعو شوف يعني نفس المشكل راهو هنا راهو في شباب الوزداد هكذا واليوم راهم حاضرين معنا مناصرين تاع شباب الوزداد التفاصيل حنتبعوها معاهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكركم بارك الله فيك. رانا انصار تاع شباب الوزداد ما ننتميو حتى لواحد ولا حتى جهه حنا مناصرين وحنايا جينا لهنا بور تيري اون سونات دولار درناها ديبي دو سيزون اون تيغ با سور لومبيلونس حنا لا اون ام لو كلوب هذا الكلوب ديالنا ديبي دو سيزون مع لي ساج تلاقينا اون تيري سونات دولار قلنا لهم يا ولدي دينا كوب دالجيري من قبل دينا فوق التفكير خلي لي شويه وقت يا حمو الله يسلمك بزاف برافو شوف خونا سانتيتيزي تفضل دينا كوب دالجيري فوق التفكير الله يرحمه
جبنا سلاطني طاليس بن صالح مالغري ما مشاتش من بعد معليش باش تشول فوق نعطيك لي كوب دالجيري مع قرباش دينا كوب دالجيري جبنا صايبي يونس يزيتي لي ميور جوار سور لو مارشي هذا دينا معاه كوب دالجيري جاب 9 جوار كاع دي رومبلاسون في لي كلوب تاعهم باش نروحوا الريغروبمون قال لهم روحوا للمروك قالوا له ما كاش لي بي روحوا لتونس ما كاش لي بي يبعثوهم في الكار باش تشوف باللي واش نقول لك تسيير عشوائي بدات الشامبيونا معليش ما كاشو دير انتيريمار ماشي حاجه كبيره او جاي يخلصكم بجاو دي غراف 3 غراف اون 2 موا سي غراف لا لو بير واش راه لو بير دوك انا واش راني نحكي معليش خلص لي جوار ما لا خلصهم ديريا نوفال خلص راني جايك واش خلص راني جايك دوك يخلصهم يدفعوا السياره اللي يدوا حقهم ما يهمنيش انا المشكل هنا إلا كريا ان بروبليم دوك انا صافي بليزير راني نسمع الاخ ازواو ياك وي واش هو يقول لك جاسوم شوي ان enfant de la région j'assume vous assumez la passif et actif c'est ça à aucun moment معليش vous assumez déjà là le passif à aucun moment سمعتك قلت وليدات سيد واش دار جا قال لهم بلوكاو لي كونت كدا وكدا من كلكو جوار ما عطالهمش ديجا الى ديفيزي لو جروب تبع مليح وزات صرا دي لي سيبورتور داهم للبنكه ورا لهم الكونت شوفوا كاين دراهم الى ديفيزي لي سيبورتور ولي جوار ومن بعد واش دار الى ديفيزي لي سيبورتور لي جوار وهو باسكو اون كريز دو كونفيونس بينو وبين لي جوار سي سا لو بروبليم في سي ار بي راهو هنا ومن بعد واش صرا قال لهم تبلوكاو لي الكونت انت الاخ من فضلك ديروا باساسيون دو كونسيل الله يعلم سي لا موان دي شوز يعطوك لي دات واش كان في الفريق دوموندي ما كاش دوموندي واش كاس كيا كوم دات سي نو كي فون شيرشي لانفورماسيون فوالا هو واش دار ما دار باساسيون دو كونسين ما دار والو جا بلوكا لي الكونت عواد خسر لافير مع غانا خسر لافير مع مع مالك علاش باسكو يافي ان افوكا ما عندوش افوكا ما عنده والو يجي لويسي جوستيس الخروبه ما كاش اللي من يمد قالوا من نقوموا دفع الله فيفا نقوموا خسر لافير مع غانا مع مالك باسكو دخلوا له ليرجي راك معايا وي كاين افير وحده تاع من تاع دحمان يسال 400 مليون سيتو لي زافير الاخر تاعهم ربي حنا تصبح لقى روحو في الهداف ليبيري دفع السياره ربح درا كيف باش تشوف باللي لا سيتياسيون تسيير عشوائي ما والبروبليم وين راه البروبليم الكبير وين راه بوزي لا كيسيون الاخ يزيد هنا نورمالمون السياسه ما عندهاش لاغريمون ما نقدروا نديروا والو سي واسمو سي شتوف معليش اسمح لي لا غير اسمح لي لا باش انا شتوف كان في هذا المكان هذا قال لك عندنا ورقه باللي كم كون نجموا نكتيفيو عندهم روسو يا اخي نعم ريسيبيسي يا اخ معزوزي من فضلك عام وانت تمشي بريسيبيسي كاش منها 30 جور ولا ما واجبش عام يا اخي 2 موا عام ويمشي بالريسيبيسي اخي سي با نورمال معليش دوك حنا البروبليم باش نلقاو بروبليم البروبليم كوم سيبورتور حنايا اوني انكي لي سيبورتور باش نلقى بروبليم سي شتوف دار كونفيرونس دو براس حنا نكروي كان مع قدامي ان اونسيان جوار حنا نكروي باللي يخرج ورقه يقول لنا تيان جو سوي لاكسيونير ماجوريتير je vais demander la commission, conseil d'administration on convoque Sibou Hafs, je vais le mettre devant le fait accompli, on لقاو une solution. واش يخرج لنا سي شتوف؟ يخرج لنا ورقه، اسمع مليح اخي يا زيد، يخرج لنا ورقه سيني بار كالم اللي خلصت الموندا تاعو و بار الكونساي ادمينستراسيون كو لو سياسا دوا با سو ميلي لي زافير تاع لا اس بي. وهو دار روتريت كونفيونس الكلام روح انت فهم عيطنا الكلام قالنا ما كاش منها انا ما سينيت حتى ورقه رحنا للنوتار ما كاش منها النوتار الى ديمونتي ولتما جورناليست واسمه الاخ يوسف قال له بصح كلام كانت خلاص الموندا تاعو كيف يسيني هذا سور ان بي في زعما دار ان بي في كلام قال له انت تعرف خير من النوتار باش تشوف باللي ما فهمناش واش صاري في السي ار بي هاد ومن بعد المشكل وراه كان تما اخ عيسى مداني بوزالو لا كيسيون قال له يا اخ شتوف راك تقول باللي سياسه ما تدخلش روحها في الاس اس بي قال له انت كنت
بورت بارول تاع الاس اس بي. شوف لا كونتراديكسيون، يا ان كونتراديكسيون. والمشكل دوك وراه المشكل، يا با دو سوليسيون. سي اخي يزيد تقدر تعطينا السياسه، ما تقدرش تنحيه. وهذا راهو ما كاشو، راهو مريض، راهو جاي يخلصهم ما خلصهمش، راهي كارثه كبرى. اخر الاخبار انه اليوم كان بالك دركا داروها ولا راه مورينيو خاطش المشكل احنا واش جينا نهضروا. اسمح لي برك والله باش نقول برك باش المشاهدين يكونوا على بالهم باللي اتصلنا بسيد شوشار قالنا عنده على الاجتماع تاع اليوم، وانا تكلمت شخصيا عنده واحد 3 سوايع ولا 4 مع السي تودوروف، قال لي انه تاني عنده موعد هام وباللي ما يقدرش يجي، قال لي تحبوا غدوه ان شاء الله ننجموا نتكلموا. تفضل هكذا باش المشكل وراه شوف الى ديفيزي لي سوبورتور اونتر لي جوار و لي ديريجون و الى ديفيزي لي سوبورتور. سي سا لو بروبليم. والمشكل وراه برك الاخ المشكل وراه سي ار بي ولا تلعب سي ار بي النهد ستاد موتي فيد. جامي صارت هذه، جامي صرات بويكوت. با وي شلون صالابيل لي سوبورتور برك باللي هذا الكلوب تاعنا، هذا بو حفص يروح، هذا لازم حنا نلقاو الحل ونحطوه ديفون لو فات اكومبلي. هذا الانسان هذايا خاطش يدير يا ايماجيني حاجه برك، يا راني نتفكر واحد الحوايج راني نهضر معاك يا حمو. ايماجيني لاميري عطات له يسير 20 اوت يخلصها 15 مليون للماتش كان يدخل 2 مليون 400 ميل دينار بار ماتش، 8000 تيكي اكيشي فيرمي العام اللي فات روتور. ما قدرش يخلص 15 مليون تاع لاميري، يرفد دراهم بالكابا ويروح. يا الاخ بيناتنا هادو لي 2 مليون 400 ميل كي تدخلهم للكلوب تنحي لي بريم، تنحي لي ميزوفير، صح ولا لا؟ هم لاميري في هاد لا سيزون نحاولوا لا جيستيون تاع ستاد باش تشوف باللي تسيير عشوائي، ما عندوش ان كونطابل، ما عنده والو. ما هكذاك شوشار يهضر انا راني نعاون وهو يجي اني خلصتهم، يجيب دي سيبورتور، يجيب خلوطه كبيره راهي في الفريق. وانا نعاود نوصل نداء للانصار لازم يوقفوا على الفريق تاعهم، وسيرتو كاين دي سيبورتور تاع لا دوزيام تريبيل يبويكوت على جال لا دوزيام تريبيل، راهم يروحون ديبلاسمون. نو نسحقوكم في الفاوت خاطش هنا بوزوان دو بوان في الفاوت. شكرا نسمع حبيبك، بارك الله فيك. باختصار تفضل. انت معروف دوك يزيد يقول لك منسوب لرضا مالك ما كاش منها، احنا خاطينا احنا وليدي سيبورتور. معليش تفضل. فاهم انا منير وهضر كلش على كل حال. انا جولونس ان ابل فو تيري لا سونات دالار لي سيبورتور تاع سي ار بي، لي جون لي ديسيدور اللي كيما نقولوا الناس الفعالين في الفريق، فو سو ريونير. الناس هذه السياسه لازم تفرق السياسه هذه باسكو لا سوليسيون راهي في السياسه، لكن لا اس بي اني والو. لازم لا سوليسيون راهي في السياسه. نهار السياسه تسقم روحها، الناس توقف على الفريق، الناس توقف على لي كاتيجوري جان اما جبدهمش منير راهي لا كاتاستروف. باش نقول لك برك هذه راهم يرونطرينيو في هذا في لي تيران تاع الصابلات. شباب بلوزداد لي كاتيجوري جان يونطرينيو في لي تيران تاع الصابلات، ما كاستاد. انا هاك شافي نهار قلت لك سيتي ان ماكياج برك تاع خروبه. اي بان سيتي ان ماكياج. قلتها لك باللي خلع الغاشي، راني درت ان البروجي مع الاخر لي سيبورتور، مع الاخر لي جوار لي كاتيجوري جان يونطرينيو في الصابلات. سي غراف واش راهو صاري في سي ار بي، سي غراف. ماشي قلتو راح يوبيري. اسمح لي برا خلاص برا. لا انا جو سي با قال لك، انا جو سي با واش قال لك ولا مريض ربي يشفيه. لا ولا مريض ربي يشافيه. ولا عندهم لادريس تاع لوبيتال اللي راهو يعطونا لادريس نروحوا نطلعوا عليه. هذا ما كان. تفضل دقيقه وما بقناش الدقيقه الاخرى. انا دوكي ما بوزي اون كيسيون واحد هنايا سيبورتور الله ما واقيل تاع الاربعه، قال لي لي جون دو سي ار بي وراهم. انا غاتني حاجه تانيك كي كان غانا وكي كان مالك، تو الموند بارلي، تو الموند سيريني سور لي بلاطو سيرتو في لا راديو، يتلاقاو ويكريتيكي هاد لي جون هادوما. بصح كي جا هاد الشخص نهضروا معاهم هاد الناس يفو بارلي. نو جبت روحي يقولوا منسوب القرباج وقيل. نعم يقولوا منسوب القرباج. لا علاش راني نقول لك واش قالوا لي سيبورت، يقولوا القرباج اللي جابوا
ايه سبحان الله العظيم جابوا قرباج وزكاوه الناس واحد اخرين وانت علاش وشتوف علاش يهضر بلانتيلي يهضر اون ديريكت. هذا الانسان عنده دراهم خلوه يخدم. وين تعرفوا وين تعرفوا قالوا العرب قالوا معليش حمو برك هذه الناس وراهم الناس اللي تحب سي ار بي وراهم كي جا هذا الشخص واحد ما يهضر. شكرا مفهوم يزيد في الاخر واش حبيت تهضر على هذه القضيه. انا حبيت نتقدم باسكو ما بقاش الوقت يقولوا لي ما بقاش. كوميتي سيبورتير وي سي اون سيكسيون سبيسياليزي دركا في لا ديرنيير لوا هذه عطات لهم الحق باش يكونوا ممبر تاع لاسومبلي جينيرال كوم سيكسيون. نظموا روحكم ماشي نتوما السي ار بي برك. كاع لي سيبورتير يستركتيرو روحهم ils font partie de l'association. تما عندكم لا بوسيبيليتي تهضروا باسكو كي تهضروا في لي بلاطو ولا في ما تجيبوش حاجه كبيره لكن لو دروا تاعكم اكزيرسيوه او سان دو لاسوسياسيون. عندكم لا كاليتي لا لوا لا ديرنيير لوا هذه تاع 2013 ولا 2014 تاع جويي عطاتكم لو دروا دو بارتيسيبي في لا في تاع الكلوب تاعكم اون طون كو كوميتي سيبورتير ايلو. انا عندي برك ننتقل اون فا سوتي كيما قلت ما رانا في بيان سور ماشي في بيان سور نكملوا باسكو ما بقاش بزاف الوقت. لا تاع السياسه بيان سور ما بقاش بزاف الوقت. انا عندي برك لا يسبي شركه نزيدوا شويه وقت. لا يسبي شركه لا يسبي شركه. احنا كنا في الندوه بزاف رؤساء حتى مدربين حتى ماشي في الندوه اتصلوا بيا وقصرت معهم يقولوا قال لك على المنتخب الوطني هذا التربص هذا قال لك ما كاش مقابله. قال لك علاش تندار تربص؟ قال لك يحرمونا من اللاعبين تاعنا يحرموهم من راحه يعني دان روبو. اسمح لي عندي خليني نهضر دوك انا خليني نهضر. اون لي بريف دان روبو ils ont besoin قال لك ils ont besoin de repos on aurait dû parce qu'il y a pas de match on aurait dû les laisser se reposer. هذه وحده. ثانيا داروا ثاني قال لك ايش دموت قال لك علاش بعد 15 يوم هذه عندهم 15 يوم راحه على ما خلاوش يعني لو ماتش دو لا كوب دالجيري. هذا نداء لسي قرباج قال لك علاه ما ديكالاش ولا يكاليه في كاش اسبوع في وسط اسبوع ويخلي الناس كنا نروحوا ديريكتومون نبداو بالشامبيونا. هكذا انت ثاني يا سعيد يكسروا لا طريف هذه تاع كان يكسروها على زوج. الناس ils ont programmé des déplacements de stage à l'étranger. donc الناس اللي حبت تروح بور 10 جور ولا تروح بور 5 جور. فوالا هذه هي. يحموا هذا لو تيب دو بروبليم هادو اللي ريكورون كل عام يخرج. وي على ما يقعدوش في طابله ويتحدثوا. هذا هو يعني سي مونك دو كومونيكاسيون. ديبي دو سيزون وي لا ليغ لي كلوب لي ريبريزونتون تاعهم لو ستاف ميديكال تاع لا فيدراسيون باسكو يفو اسوسي الميدسان تاني في لا بروغراماسيون. هنا سي لادمينستراتيف اللي ديسيدي يلعبوا في الشتاء ويلعبوا في السخانه يديروا ريونيون كونسيرتاسيون يتفاهموا على الكالندريي. خلاص واحد ما يزيد يهضر علاش دير انت اون جورني شامبيونا اللي كونتيستيوها لي زونترينور اون جورني دو كوب دالجيري اللي لي كلوب يقول لك علاه كسرت لنا لا تريف تاعنا. Un regroupement تاع لي joueurs pour l'équipe nationale في une période où peut-être les joueurs ils aspirent à un repos. Je crois que هذه المشكلة كاع يتحل بالديالوج لا كونسيرتاسيون. Vous vous étonnez sur le fait qu'il a coupé la trêve. نسيتوا هذا الشخص هذا سي قرباج هذا نسيتوا لا فين سيزون دار اون طريف دو 50 جور. نسيتوا قاعد تنساو البروبليم عندنا نساو عنايا. واش يجيك واحد كيما هذا واش تستنى منه؟ ما يجيش لي ريونيون. لا تريف ماشي هو اللي تي با لو سول. لا تريف ما كانش وحده اللي تي با لو سول باش نفهموا. ما تي با لو سول لا تريف تاع 50 جور اللي تي با لو سول. لازم نكونوا اسمع ما ندو حق حتى واحد مصطفى اللي تي با لو سول. سيتي باش نتفاهموا. هذه هي. نشوفوا درك مازال المشكل تاع الحكام. شاهدوا معنا هذه اون ديكلاراسيون تاع لو ماناجير تاع سي اس سي طارق عرامه. شوفوا واش يهضر على لي زاربيت. خلفيات وراء الانهزام تاعنا احنا عارفين واش هي خلفيات. علاش باسكو السياسي في المرتبه الاولى صار ديرونج كاين بعض الفرق حابه تعاود تولي في السباق. اليوم عرف هنا كي ديزينا الحاكم السعدي اليوم حطوه في المقابله نهار ديزينو عارفين باللي المقابله هذا الحاكم السعدي جو بونس هذه التروازيام لا كاتريام ماتش اربيتري ثالثه البارادو. لا خسرنا في الميدان حنا ما نتهربوش من الهزيمه تاعنا. اليوم فريق تاعنا انهزم كاين عوامل خلاك فريق ينهزم. هذه هي بكل صراحه. الحاكم هذه المقابله الثالثه ولا الرابعه ياربيتري بارادو حنا نطرح علامة استفهام على هذا الحاكم يربيتري بارادو ترو ولا كاتفو. هذا ما كان. مصطفى انا نتساءل برك معليش على ما تكلم والله باش نوضحوا الامور يا هل ترى
انتم راكم تشاهدوا المقابلات تاع bon vous n'êtes pas concerné parce que vous regardez pas vous suivez pas le championnat. Est-ce que vraiment vous pensez De ce que je peux suivre. معليش est-ce que vous pensez que le Parado il est avantagé dans ce championnat? On se pose la question معليش باسكو الناس كامل يقول لك هذه الحكايه تاع الاربيت وي حمو ما شفناش كاع لي ماتش ولي فوت ولي زافونتاج هذا محمد شعيب اللي طرحوا السؤال من اسبانيا نحيوه لي فوت لي زافونتاج سيكيليبر في اون سيزون وي هكذا اون فوا اون ايكيب لي ليزي بار ان اربيت ما تديش حقها وين فوا الاربيت يعطي لها حقها مي كاينه حاجه حمو ملي بدات لا سيزون هذه لو بارادو بريزونت بوتيت لو ميور فوتبول في الشامبيونات هذا العام صح هكذا صح من هذا الباب هذه كي تشوف صدير اون ايكيب فورمي اسونسيالمون دو جون ايسو من لاكاديمي تاعهم ولا ايسو من لو سيستيم دو فورماسيون تاعهم وكان تو لي كلوب الجيريان اللي راهم في لا ناسيونال 1 تبعوا داروا لا ميم استراتيجي لا ميم بوليتيك بوتيت كو اليوم الفوتبول تاعنا راه في ان اوتر نيفو راك تشوف لي جوار تاعهم شوف حمو كاين حاجه اللي ما تبانش كاين كوتي جاردان الناس كاع يشوفوه مي الكوتي كور الناس ما يشوفوهش بارادو اليوم انا ماشي لافوكا تاعهم ولكن نحب نشوف هذاك الكلوب يلعب ليكيب تاعو كاين بزاف كيما انت كاين بزاف كيما ليكيب تاعو انا قلناها جابوا ان موديل اللي هنا واحد ما يحب يتبعوه حمو عندهم دي جوار بوتيتر ما ياخذوا لي سالير تاع دي جوار اللي ياخذوهم ميم با في لا دي ان ياخذوهم بوتيت في لا ريجيونال في الانتر ريجيون عندهم بوتيت ان او دو جوار اللي يتقاضاو ان سالير لاباس به بصح كي لوان دي سالير مويا تاع دوطر جوار تاع دوطر كلوب دو ناسيونال اليوم سي الناس يقولوا بلي البارادو يتافونتاجي يديروا لو ليان بيان سور باسكو البريزيدون تاع لا فيدراسيون تاع ديريجون كان ديريجون تاع البارادو بريزيدون تاع البارادو مي كي تشوف الماتش كي تشوف البارادو تلعب يا اخي تري سوفون ما تسحقش الاربيت حمو ما تسحقش الاربيت شكرا يزيد parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps je vais me retourner vers Karim on est toujours pressé parce que الله غالب ما يا خويا دومونديو الوقت اكثر باش هكذا j'ai quelques questions à vous poser bon des petites questions vous répondez d'abord c'est pratiquement des questions légères donc pour vous c'est Alilozic ou Sadan? Non, il n'y a pas de comparaison possible. Non, quand même. Non, c'est vraiment deux personnes totalement opposées. C'est pas possible de. Allez, quel est le meilleur joueur algérien pour vous? À l'heure actuelle? À l'heure actuelle, avant, après, comme vous voulez. À l'heure actuelle, moi j'aime bien Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Celui avec qui vous avez joué? Celui avec qui j'ai joué? Algérien, oui. Le plus gros potentiel, Rafik Saifi. Rafik Saifi, très bien. Real ou Barça? Plus Real. Real. Donc, j'allais poser une autre question. Ronaldo ou Messi? Difficile. Il faut continuer. Neymar. Couper la poire en deux. Neymar. Brahimi, voilà. Comme ça, tout le monde est content. Question un peu indiscrète. Quel est le plus gros salaire que vous avez touché? Vous avez perçu dans votre carrière, dans quel club? Disons, sans le chiffre, là où vous étiez le mieux rémunéré. Ça a été au Koweït. Au Koweït, bien sûr. C'était une voiture. C'est tout, j'ai pas eu de salaire. Ah bon? Non, j'ai pas été payé. Pourquoi? Au Koweït, c'est pour ça que je suis parti. Non, on m'a pas, j'ai pas été. Donc au bout de 3 mois, j'ai résilié mon contrat. C'est pour ça que je suis parti du Koweït. La plus grosse prime? La plus grosse prime. Qualification à la Coupe du Monde. Qualification à la Coupe du Monde, c'est ça? C'est insignifiant. Non? Non, c'était pas. C'était peut-être beaucoup pour ici, mais c'est pas que. Non, ça a été mon transfert de Fribourg à Mönchengladbach, le pourcentage que j'ai eu. Très bien. Un club en Algérie, vous supportez? À part la GSK, là où vous allez jouer, bien sûr. GSM-Pierre. Voilà. GSM-Pierre. Un grand club quand même, qui a malheureusement, qui végète dans les profondeurs. Oui. Vous avez des informations? Vous connaissez les joueurs de la Tiarette, les anciens? Honnêtement, à l'heure actuelle, non, j'ai pas trop suivi. Non, mais les anciens quand même. Oui, les anciens, oui, bien sûr. Tahar, oui, bien sûr. Banus, Adda, Krimo aussi, Rabbi Rahmou. Voilà. Donc, le plat préféré? Parce que la question, je l'avais écrite avant, mais est-ce que, par exemple, si le choix s'était posé pour vous,
contacté par l'équipe de France et l'équipe d'Algérie. Mais Donc vous avez répondu. Mais j'ai été contacté par l'équipe de France en moins de 16 ans. Oui. Mais je suis pas allé. Ah, carrément, même en jeune, vous n'êtes pas. Non, je suis pas allé. Vous avez refusé. Et vous n'avez pas joué dans la petite catégorie chez nous. Non, je n'ai pas joué, mais j'étais sélectionné une fois, je ne suis pas allé. Ouais, très bien. Maintenant, une dernière question. Vous avez 32 ans. Est-ce que vous rêvez toujours de l'équipe nationale, c'est de revenir d'un retour, non? Ouais. Si. En tant que joueur, tant que je suis joueur actif, je suis sélectionnable. Chaque Algérien, tant qu'il a une licence dans un club, est sélectionnable. Ouais, très bien. Donc, c'est ma job. Mais je sais que je ne le serai pas. Mais je sais que je le serai pas. Pourquoi? Parce que on sait jamais, mais je suis pas naïf. Je sais comment le monde du foot fonctionne et je sais que même à mon poste, à l'heure actuelle, il y a des joueurs qui jouent dans des équipes et dans des championnats un peu plus épais que moi. L'Australie, je me regarde dans une glace tous les jours. J'ai pas de faux espoirs. Non, mais si vous êtes là, vous allez jouer. Bon, il y a des joueurs locaux qui sont sélectionnés. Oui, mais ils sont plus jeunes. À part Chaouchi, qui est pour moi un peu la surprise parce qu'il est aussi il est revenu. Plus âgé et que c'est un peu une surprise. Ouais. Mais sinon, c'est des jeunes qui sont sélectionnés en général. Comme on aime bien dire, en Algérie, on prépare l'avenir. Non, mais dans la liste des locaux, il y a des joueurs qui sont plus âgés que vous. Hein. Ouais. Il y a une autre question. D'après vous, on parle vous avez cité Riyad Mahrez. Pourquoi il n'est pas dans un grand club? Ça, j'ai un peu une explication pour moi parce que j'ai vu comment le monde du foot fonctionnait, mais c'est pas normal. C'est pas normal, hein? Non. Ouais. N'importe quel joueur brésilien, français qui finit meilleur joueur du championnat en Angleterre. Sincèrement, ce qui est normal, ce qui est anormal chez Mahrez, c'est qu'en équipe nationale, c'est un autre visage. Mais c'est pas le même football. Je te jure c'est que pas le même football aussi. C'est un taux. Ouais, c'est pas le même football. Là. C'est pas le même football, c'est pas. Donc ça sert à rien de se renforcer. Donc Karim, vous nous promettez une chose. Si vous signez à la GSK, vous allez revenir faire une autre émission avec nous. Non, il y a beaucoup de monde qui vous regarde. Hein. Ouais, mais j'ai envie de revenir dans cette émission. Merci. Ça sous-entend qu'il va signer à la GSK. Pardon? Donc ça sous-entend. Voilà. Ah non. Non, mais je sais que vous êtes bien pris. À la GSK, est-ce que tu reviens ici? Toi, tu lui as dit que j'ai envie de. Non, mais parce que ça sous-entend que si je signe pas, je reviens pas. Donc c'est pour ça que j'avais compris comme ça. Mais bon. Non, mais ce qui est sûr, c'est que bon, je sais pas, vous allez répondre à cette question. Est-ce que certainement que vous allez faire des concessions sur le plan salarial, non? Si vous optez disons que si je jouais pour l'argent, je serais resté en Australie. Donc c'est pas ça qui vous. Ça n'a pas été depuis des années. C'est plus ma motivation numéro 1. Non, ça sera pas. C'est pas ça qui va déterminer votre choix. Non. Voilà, c'est pas l'argent. Non, l'argent n'est pas. Ouais. Mais ça l'est depuis quelques années. Ouais. De là, j'ai cette chance-là de pouvoir choisir quelque chose qui me convient et pas de courir après l'argent. Non, quelque chose me dit que vous allez signer à la GSK. Donc vous confirmez de plus en plus. Non, c'est pas. Moi-même, je ne sais pas. Je peux lui poser une question. Vas-y, allez-y. Si vous venez à la GSK, qu'est-ce qui vous motive de venir à la GSK? Allez-y. On inverse les rôles. Normalement, c'est le contraire. C'est à moi de dire qu'est-ce qui me motiverait de venir à la GSK. Normalement, je ferai tout pour vous motiver de jouer à la GSK. Ouais, c'est pas. Attendez, moi, je n'ai pas posé une question pour rien. Non, c'est dans ce sens-là, non? Non, parlons de la GSK. Non, une autre question, il va falloir apprendre le kabyle. Discuter un peu, parce qu'il a parlé de Matou Blounès, c'est un grand chanteur. On va lui faire un recyclage de 3 mois. Il va apprendre le kabyle. Non, déjà l'arabe d'abord. J'imagine que vous écoutez la musique arabe quand même. Je suis algérien. Non, mais je sais. Par exemple, quel est votre chanteur préféré? Khaled. Khaled, hein? Et le plat préféré? Le plat? Le couscous? Oui, forcément. Forcément, le couscous, oui. Ouais. Moi, j'aimerais bien dénoncer un fait. Le président. Oui. Le président du comité de supporters de la GSK a décidé d'honorer une vieille. Oui. Donc هذه السلطه ولا تخاف العجايز يقولوا لنا. ما حبوليش ما قبلوش؟ شنو il a été interpellé. قالوا له هذه تاع الماك. العجوزه هذه تاع الماك علاش تونوري؟ احمو شوي فيال ورفع القلم 82 سنه ولا غير سيكراف اي توجور دو لا مانيبيولاسيون فهمتني؟ احنا لا بوزيسيون تاعنا لي كلير اوني بور اون الجيري اون انديفيزيبل فهمتني؟ بصح اريطون ماساكر اريطون وهذو اللي يحبوا يشوهوا الصوره تاع منطقه القبائل باللي حنا ضد فلسطين حنا ننصر كل المظلومين كل قضيه وين الشعب يكون مظلوم النصر
Vous suivez un peu? Oui, j'étais là, j'ai vu ce qui s'était passé. J'étais au match, donc j'ai vu ce qui s'était passé, oui. Ouais, très bien. Donc c'est clair normalement. c'est clair. Donc avant de terminer برك كان عندنا بزاف تعزيات بزاف راح نعزوك عائله جندر عبد اللطيف اللاعب السابق لترجي مستغانم بعد وفاه شقيقه، كذلك عائله مغراوي عز الدين اللاعب السابق لفريق شبيبه القبائل، وكذلك نصر حسين داي بعد وفاه الوالد تاعو، عائله حارثي مختار حارثي المدرب مساعد تاع بسكري في مولوديه بجايه بعد وفاه الشقيق ديالو، كذلك عائله هجرسي بعد وفاه مصطفى ميشطوب اللي معروف في لي ريزو سوسيو في غازيت دو فيناك ديزات فوت، وهذا صغرسن من باب الواد هو اللي يعزي الزوجه تاعو وولاده، كذلك عائله ابتوش بعد وفاه السعيد المدعو سعيد سيسيني ربي يرحمه، هذا كان مناصر وفي تاع مولوديه اتحاد العاصمه عفوا. كاين عائله الاكساس بعد وفاه محمد ربي يرحمه مناصر وفي كذلك لفريق مولوديه الجزائر، اتحاد العاصمه عفوا اتحاد العاصمه خوه مولوديه الجزائر اسمح لي. عائله عشلي من قبه بعد هذا نسيب المغني تاعنا كريم عويدات، عائله سواقي بعد وفاه الاب تاعهم سواقي خلاف، عائله معاش كذلك بعد وفاه مدام بسباس علي، وعائله جابي كذلك اللي نعزيوهم، عائله مزيان كمال صاحبنا من طابلات اللي نحيوه، توفى باباه ربي يرحمه نعزيوه، كذلك باباه كان معروف حلاق في لاري بورتنوف، وكذلك معروف هي عائله من طابلات، وكذلك عائله والي حسيسن من المراديه. هادو نكون ان شاء الله هادو التعزيات. فيما يحس التحيات كذلك نحيي اولا جوايز انيفرسير بور مانياس ايناس مرت خويا محمود، كذلك تحيه لراديو بوفاريك رانا انا وفيت بالعهد، تحيه الى مجاهدين الناصريه تلاقيت بهم نتحيوهم، كذلك تحيه لخالتي ورديه من باريس كما طمينا. معليش كذلك شكون ثاني؟ لا انا رايحين درك في الطريق، انا رايحين العرس، عرس زكريا بن شريفه خو وليد راح يتزوج اليوم، كل شيء مبروك. كريم باك من سعيده يسلم على عائله بن صادق، فوالا بن صادق. نحييو جواد بالقاسم وناصر المولوديه، وكذلك اليوم نهار الحد نهار الاربعاء نهار الجمعه كان انيفرسير تاع عربوش طاليه بنت خونا مالك، يحيوه كل من لي كوزين تاعها، كاين طانيا، كاين ابي، كاين ميلينا وصفوان، وكذلك يحيي السوات جوايز انيفرسير عيط بوعافيه من بالكور. اتفضل. مازال طوم دو مازال. بص لازم الحمد لله كملتهم. لا غالب اون بو با نو با هذه كل يوم كل نتلاقاو الحمد لله. لا حنا التقدير جبناه من الشعب. قلت لك كاين جمال دو مازال هنا، جمال يحيي لا فامي غريب تاع ماشي تاع مولوديه، ان كوكو او كوبل فريده اي كادر دو هومبورغ، سيد علي الخياط 720 وبنته أميمة، جمال اسماعيل الي جون دو بير خادم، بونجور دو ابراهيم دو دبي ا سا مير مالاد يا فامي بوتيش سلمي اي بومزراك، ديديكاس على الشاب نسيم هذا سي ان ارشيتكت اللي يخدم في السطاد تاع تيزي وزو، كنقول لكم قال لي وقتاش يوجد السطاد فشلو. سالوتاسيون ا لادان دو لا بوينت بيسكاد اي توت سا فامي ولد عماره دو عين الحمام، وكاين ثاني الوفي سيد احمد بمناسبه عيد ميلاد نتاعو، يهدي التحيات تاعو الى الوالدين اخته وخالته جداته جدو كل عائله وكل تلاميذ تاع متوسطه حموتان وكلهم يشوفوه. نادير هذيك العروسي جوايز انيفرسير كان نهار الاخر اهدر درك يا سيدي ما حبيتش تهدر تفضل. هذا جانا من بوردو، جاونا من بوردو. Oui, monsieur Hamou, Azul Flaoun, bonsoir tout le monde. Monsieur, علاش monsieur Azul. C'était pour passer juste un petit coucou à mon père Hakim de Bordeaux et mon petit frère Yassine que j'aime beaucoup et très bien. Et voilà, c'est tout. Ça s'est bien passé, non? Ouais, voilà. Très bien, franchement nickel. Ouais, franchement nickel. Très bien. On a même des supporters binationaux. Voilà. Je voulais justement, je reviens vers vous.
Vous avez refusé une fois de jouer en Israël, c'est ça? J'étais blessé ce jour-là. Ah bon? Non, j'étais malade, je crois. Blessure diplomatique ou Brahim, il a joué à Brahim, il a joué. Non, 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 mais je parle de Karim. Non, on avait un C'est les match. contraintes. Hein. Mais ce jour-là, j'étais. Brahim Marash, il n'a pas joué. Hein? J'étais blessé, je suis pas. Donc on m'a fait éviter de faire le voyage. Hein? C'est tout. Et si vous n'étiez pas blessé? C'est parti ou pas? Je sais pas, la question s'est pas posée. لعب contre une équipe. قبل ما ننسى يقولوا لي يشيروا لي الزملاء انه كريم شتوف كريم اسمح لي كريم شتوف نكمل كريم شتوف عيط اتصل بالحصه ويقول باللي عنده كل وثائق وراح يقدمها ان شاء الله في حصه اسمع هذا شتوف هذا يكون انفيتي تاع الشرب. نعم ينوزا برومي لاكوب ما جابهاش يجيبها غدوه لا ما سقيناهاش. راح تفضل. على بالك واش صرا لاعب القديم تاع مولوديه العاصمه مراد فضيلي سي صح اللي هو مريض مسكين يعاني داروا دي كومبان داروا على بالك الهف ما كان والو يا ريان ني لي بروميس دو مينيستر ني هذوك اللي كانوا يحبوا لي كاميرات يوعدوا للان مسكينه ويعاني وينتظر الوعود. اين هي وعودكم؟ الوعود مادام نتكلموا على لي زونسيان جوار جي ان ميساج دو باسكو تلاقيت هضرت من قبيله مع جمال تلمساني vous connaissez جمال تلمساني ça a été meilleur numéro 10 une saison en 84 en France en championnat français او يقول وراح يكون نقول برك المشاهدين تاعنا راح يكون ضيف هنا معنا في الحصص القادمه ان شاء الله. هذا جمال تلمساني من 2005 كان عنده ان بوست بيدجيتير في المينيستير اللي راح له للان مازالوا يعني ما على بالوش من الباب للباب. وهذا جمال تلمساني يقول لما كنت قصرت معه كثير انه ما نال والو حتى شيء من هنا في الجزائر. يعني حتى قلت كما قلت الاسبوع الماضي حتى استدعاء ولا ضيافه برك باش يستضيفوه ما كاش. هذه هو راح يدير يفا ليكسبليكي نهار يكون معنا هنايا. شكرا مصطفى بارك الله فيك. هنا بارك الله فيكم. يجي تفضل معليش معليش احنا شفتوا في دا عنده لي دوكيومون راح يجيبهم ماذا بينا يرياجي فوالا ماذا بينا يدا عنده صلاحيات يرياجي لازم يلقى سوليسيون الكلوب فوالا. اسمع الاخت هنا على بالك ما دونينا فورماسيون باسكو حنا ثاني نتكلموا بزاف كره القدم ماذا نورمالمون نخصوا بعض الحصص للرياضات الاخرى. على بالك انا نحيي الشجاعه تاع الاسنا نحيي الشجاعه تاع كونترالمون لي زاكتور تاع الفوتبول تاعنا اللي يحبوا ينحيوا شيء بتخبيه. هذو تاع الهوندبول سمعت معلومه داروا بيتيسيون في المكتب الفيدراليه حبوا يسحبوا الثقه من لابان وي او موان سا الميريت ديتر كلير. شكرا كريم ميرسي دات فوني. ميرسي سعيد بارك الله فيك. استنى مازال نعم تفضل. ما عطيتنيش الكلمه الاخيره. كلمه اخيره خلاص الوقت والله غير هنا على بالك ما قدرتش. تفضل. انا لازم نتوجه تفضل المناصرين شبيبه القبائل ونعطي لهم العلامه الكامله اللي 3 ماتش هذوما اللي جازوا ادوميسيل وبوكو بليس لو ديرني ماتش كي كنا خاسرين 3-0 ومازالهم يصفقوا الفريق وشجعوا الفريق حتى ولاو الاخر. هذه واحده. ثانيا نهنيو لا نوفيل نيسونس تاع زديني جودي في المغرب كلشي مبروك ونتمناو الشفاء العاجل لمرتو اللي راهي مريضه شويه ان شاء الله التحق بها البارح. On félicite aussi les joueurs de la GSK qui ont pu faire une remontada exceptionnelle et historique. ونحيي ثاني toute l'équipe Mortex la société تاعنا. شكرا سعيد. شكرا يزيد كريم. صاي شوز بروميز ان شاء الله زي برومي دفنيا. شكرا هنا مشاهدينا الكرام. لا الحضور دابور مشاهدينا الكرام. شكرا التقنيين دابور مشاهدينا الكرام. بارك الله فيكم اللي ريحتوا معنا حتى لهذا الوقت. على بالي بلا اسفطار كما يقولوا. نضرب لكم موعد يزيد نحييه ثاني نحييه وكذلك. قلت نتلاقاو ان شاء الله الاسبوع القادم. الى اللقاء.